이 33 дугаар 이슬에서 үргэлжлүүлээд явна. 오늘 여기 27장 33절 말씀까지 우리가 지난번에 사도 바울이 이제 배를 타고 이탈리아에 가는 동안에 선장이 사도 바울의 말을 듣지 않고 또 선주와 백부장이 선주와 선장의 말을 더 듣고 따라가다가 큰 풍랑을 만나서 죽을 고통을 경험하는 것을 우리가 쭉 말씀을 통해 살폈습니다. За бид нэр өмнөх хэд одоо цаг дээр болохоор тэр 100-ийн дарга тийм ээ тэр Паулийн үгэнд оруулгүйгээр харин тэр завны ахлагч хийгээ тийм ээ завын тэр ажилчид тэр усан цэргүүдийн үгэнд орсноосоо бодоод тэд нэр амиа алдах одоо хэцүү эрсдэлд учирсан байгаа. 그런 고난 가운데서 사도 바울이 어떤 역할을 감당했는지 지난번에 제가 말씀을 증거했어요. За тэгээд тийм нөхцөл байдалд Илч Паул ямар хуу тийм ээ ямар үүрэг гүйцэтгэж байсан бэ гэдгийг бид нэр одоо өмнөх цаг дээр харсан. 사도 바울이 그 배에 탄 사람들에 대해서 그 사람들의 생명을 자신에게 맡겼다라고 하는 그런 확신을 가지고 있었다고 하는 것을 우리가 깨달았습니다. За тэгээд тэндээс бид нэр харахдаа тэр завин дээр суусан хүмүүсийн амийг тийм ээ одоо Илч Паулд даалгасан гэдгийг бид нэр одоо өнгөрсөн хичээл дээр бас сурсан. 이제 하나님의 약속대로 이제 한 섬에 걸리리라 그랬으니까 이제 19일째 되는 날에 이제 하나님의 구원 역사가 이제 진행되어 나갑니다. 그 모습이 오늘 말씀 속에 이렇게 쭉 나타나 있어요. За тэгээд удахгүй тийм ээ явсаар тэд нэг арал дээр очно гэж хэлсэн байсан. За тэгээд энэ бүх зүйл нь 14 одоо тэр далайн шуурга эхэлснээс хойш 14 хоногийн дараа тийм ээ тэр одоо аврагдах гэх юм уу тэр зам үүд нэгдэж нэгдсэн байгаа. 여기 27절 말씀부터 좀 다시 한번 보면 За тэгээд 27 дугаар ишлэлээс эхлээд одоо ахиад харах юм бол 19일째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 20길이 되고 조금 가다가 다시 재어보니 15길이라 이런 말씀이 기록되어 있어요. За тэгээд 27 28 дугаар ишлэл дээр харах юм бол бид Адриатын тэнгисээр туугцаар 14 дэх шөнөтэйгөө золгов. Гэтэл шөнө дунд усан цэргүүд их газарт дөхөн яваг таамаглаад тэнгисийн үнийг хэмжихэд 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдвэ гэсэн маа. 풍랑을 만나서 죽음의 고통 가운데 있었던 시간이 19일. 19일이라고 하니까 13일 정도 된 겁니다. За тэгээд 14일. За тэгээд энэ далайн шуургатай уучирснаас хойш гэж тийм ээ. Одоо тэд нар хаашаа явж байгаагаа мэдгүй тэр далайн салхинд туугдаж явсаар байгаад за бараг 14 хоногийн даваан дээр 14 дэх одоо шөндөө гэж байна тийм үү. Одоо тэд нар их газарт ойрцсноо мэдсэн гэж. 주의 종의 말을 듣지 않고 어떤 세상의 어떤 기준을 가지고 또 세상의 선장이나 선주의 말을 더 따라가면 19일째 되는 이런 고난을 당할 수 있습니다. За тийм учраас эзний үг тийм ээ эзний боолын үг сонсоогүйгээс болоод 14 хоног гэсэн ийм урт хугацааны зовлонг тэд нар одоо амссан байна. 우리도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 말씀의 인도는 따라가지 않고 내 주장과 내 생각을 앞세워서 나아가면 19일째 되는 이런 큰 죽음의 고통에 처할 수 있다는 거 명심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн яг адилхан бид нар ч гэсэн адилхан тийм ээ яг л тэр эзний боолын үгийг сонсохгүй байсантай адилхан ингэж өөрсдийн дураараа явах юм бол өөрсдийн дураараа байх юм бол энэ хүмүүс 14 хоногийн турш зовсон тэр бараг л үхлийн ирмэг дээр очсонтой адилхан тэр зовсон бол бид нар ч гэсэн бас л яг тийм зовлонгийн цаг хугацааг
одоо 열, туулж магадгүй. 열 나흘이나 되는 이런 큰 고난 중에도 그들이 죽지 않고 살아난 것은 바울을 하나님이 붙들어서 로마에 보내 온 세상을 구원하려고 하는 하나님의 구원 계획이 있었기 때문에 그래요. Тэгээд а за тэгээд бид нэр 14 хоног явсан тийм 14 хоног яваад бас зайлшгүй амьтай голтой байгаа нь бол бурхан Паултай хамт байгаад Паул бурханаас одоо зурс тэр үргэлж юу гэх тэр бурхан Паултай хамт байгаад тэр хүмүүст Паулд тэр хүмүүсийн амийг даалгасан учраас тэд нар өхөлгүй одоо амь зууж ирсэн байна. 사도 바울이 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 여기에서 Тийм учраас энд бол Илч Паул одоо маш чухал үүрэгтэй. 또 다른 사람들은 사도 바울과 동행하면서 그에게 역사한 하나님의 역사를 경험하고 그 증인이 되게 하려고 하는 하나님의 구원 계획이 있었다는 거. Харин бурхан тэр бусад хүмүүст хандсан төлөвлөгөө нь бол юу байсан бэ гэх юм бол Паултай хамт байснараа тэднэрийг хүртэл тийм ээ одоо бурхан руу эргүүлэх ийм төлөвлөгөө байна. 그래서 열 나흘째가 되어도 하나님이 그들을 죽지 않도록 지켜주신 겁니다. 14 хоног өнгөрсөн тийм ээ бурхан тэднийг өхүүлэлгүйгээр тэднийг хамгаалж байгаа. 이탈리아 해변 쪽으로 끼어 있는 아드리아해, 어떻게 보면 아드리아 바다 그곳으로 계속 배가 끌려가다는 거예요. 이리저리 쫓겨가다가 바람에 쫓겨가다가 이 자정이라고 하니까 밤 한 12시 정도 되었을 겁니다. 사공들이 이렇게 어느 육지에 가까워지는 것을 느낀 거예요. 이제 육지가 좀 가까운 데서 있다고 하는 것을 사공들이 본능적으로 느끼게 된 겁니다. 여기. Тэгээд Паул тийм ээ одоо биш Паул болон бусад хүмүүс тэр завин дээр байгаа хүмүүс Адриатын тэнгисээр Италийн одоо одоогийн байдлаар бол Италийн тэр хавцаг гэхөө Адриатын тэнгисээр салхинд цуугцаар хаашаа явж байгаа өөртөө ч мэдэхгүй тийм ээ хөөгдөж тугдж явсаар байгаад 14 дэх шөнө энэ дэр шөнөтэйгөө золгов гэхэд гэтэл шөнө дунд гэж яхих бодод магадгүй 12 цаг үед ч юм уу тийм шөнө дунд тэд нар одоо өөртөө за хуурай газартаа бараг өгчиндөө ойртчиндөө гэсэн тийм мэдрэмж одоо мэдсэн байгаа. Тэгж одоо таамаглаж мэдсэн байгаа. 그리고 물을 재어 보니까 20길이 됐다고 그랬어요. 20길. За тэгээд тэнгисийг тулаад одоо хэмжээд үтсэн чинь 20 алт байсан байгаа эхний хэмжилтэн дээр. 또 조금 가다가 다시 재어 보니까 15길이 되었다고 그랬습니다. Тэгээд ахиж явж байгаад жоохон цаашлаад дахиад хэмжсэн чинь 15 алт болж одоо багассан. 점점 육지가 가까워 온다는 것을 느낌으로 알 수 있는 거죠. Тийм учраас аажмаар бид нар газар руу дөхөж байна гэдгээ тэд нар одоо мэдсэн байна. 자, 육지가 가까웠다고 하는 것은 그들에게 사도 바울이 말한 것처럼 구원의 역사가 이제 곧 나타나게 된다고 하는 것을 보여주는 증거입니다. За тийм учраас энэ газар одоо дөхөж байна гэснээр тийм ээ хуурай газар руу ойртож байна гэснээрээ эднэр Илч Паулийн хэлснээр тэдний нөгөө амьд аврагдах амьд байгууд аврагдах тэр нөгөө баталгаа нь одоо болж өгч байгаа. 자, 여기 우리 한국 성경에는 20길, 그다음 뭐 15길 이렇게 되는데 보통 한 길은 30cm를 한 길이라고도 하고 또 그다음에 45cm를 한 길이라고도 해요. 그런데 거기 몽골어 성경에는 어떻게 돼 있습니까, 지금? 몽골 성경에서는 네. 이거는 지금 보면 좀 다른 잠시만요. 이거 다시 한번 보면 하루님들 알트. 이거 여기서는 알트라고 있어요. 이건 뭐냐면 이거 양손 벌쳐가지고 그 그러니까 오른손 끝에서 왼쪽 손 끝까지 그 길이. 그게 한 길이요, 그게? 네. 그게 한 길이면 20길이면 요것이 한 20개 된다는 얘기구만 이게. 네, 그렇게. 그리고 이게 한 길이라고 하는 의미가 우리는 지금 여러 가지 의미가 있기 때문에 어떤 데는 한자를
이야기할 때도 있고 척으로 얘기할 때는 뭐 45cm를 얘기하기도 하는데 보통 우리도 옛날에 한국에서는 한길 할 때 이렇게 한길이라고 옛날 시골에서 이렇게 말하는 거 이걸 한길로 음. 보는 경우가 있지. 아, 그러니까 이게 어떻게 보면 성경하고 더 가깝겠네. 한길. 음. 음. 그렇다고 보통 이렇게 한다 그러면 이렇게 하면 한 1m 한 얼마나 될까 이게 1m 한 1m 60 정도? 1m 60 정도. 이게 네, 1m. 자기 키하고 거의 비슷한 거예요. 어떤 그쵸. 사람은 자기 키에 비례해서 이렇게 쭉 피면 나오기 때문에 키가 큰 사람은 더 길어질 거고 키가 작은 사람은 더 줄어들 거라고요. 음. За тэгээд химжээсний тал дээр бол аалт гэж манай Монгол дээр бол аалт гэж юу яасан байгаа тийм ээ. Харин энэ аалт гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол зөв химжээс багшийн одоо юу гэдэг солонгосчуудын химжээс нь болохоор арай өөр байсан болохоор яг нь нэг Монгол Библи дээр зөв орчуулагдсан байна гэж ярьж байна. 그러니까 제일 첫 번째 재보니까 한 32m 정도, 이게 아까 보통 1m 60으로 잰다고 하면 한 32m 정도 되었는데 또 조금 지나가서 보니까 거기에서 보니까 한 25m로 이렇게 팍 줄어든 겁니다. 그러니까 음. 점점 바다의 깊이가 얕아지는 것을 보니까 육지가 가까웠구나라는 것을 알게 되었다는 거예요. За ингээд нэг химжээс маань тийм ээ одоо юугүй одоо химжээс маань аажмаар багассаар тийм ээ эхлээд 20 алд дараа нь ингээ хэмцэхэд 15 алд болсноор газар нутг нь одоо тэр биш их газар руу ойрцоор байна гэдгээ тэд нэр мэдчихсэн байна. 자, 배 밑바닥이 일반적으로 물 속에 잠기는 것이 배마다 좀 차이가 있지만 여기 이 알렉산드리아 배는 이 작은 배가 아니에요. 왜냐하면 여기 276명이나 타고 있었다고 하면 또 거기에 많은 짐이 실렸다고 하면 그 당시에 큰 배였다는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл эднэрийн сууж яваа Александр гэдэг завь тийм ээ зүгээр нэг жижигхэн завь биш. Тэн дээр нэг 276 илүү хүнтэй, 76 хүнтэй. Тэгэнгүүтээ энэ олон хүний ачаа бараа бас байгаа тийм ээ. Ийм болохоор бас жижигхэн завь гэж бас хэлж болохгүй байна. 그렇다고 하면 보통 배 밑에까지의 어느 정도 깊이를 본다고 하면 보통 한국에서도 가장 뭐 아래에 있는 그 배가 한 1m 50 정도 물속에 잠겨요. 근데 아주 큰 배는 바닷속에 잠기는 것이 더 큽니다. 그래서 큰 배 같은 경우는 바닷속으로 뭐 진짜 대형 배는 한 10m까지도 내려가는 경우가 있어요. 밑에 아랫부분이. 그렇기 때문에 대략적으로 여기 볼 때 배 아래쪽으로 한 5, 6m까지는 잠기지 않았겠나 그런 생각을 해봐요. 그러면 32m라고 하면 거기서 5, 6m를 빼면은 한 20m, 20한 4, 5m 정도에서 또 점점 가니까 20m. 점점 육지로 다가가면 다가갈수록 어떻게 보면 바다 이제 아래 부분하고 거의 맞닿을 수 있는 그런 상황이 점점 다가왔다는 것을 알 수 있습니다. 여기. За тэгээд завь маань нөгөө нэг хэр том байх эсгээс шалтгаалаад бас тэр усан доор орж байгаа тэр завьны хэмжээ байна тийм ээ. Завьны тэр усан доор байгаа хэмжээний хүртэл одоо мэдэгддэг харагддаг байна. Тэгэхээр энэ маань юу болох яах вэ гэх юм бол одоо бид нэр 20 алд гэсэн юм. За 20 алдыгаа нэг нь одоо метр 60-тай гэдээ үзэх юм бол 20 алдыг одоо метр 60-аар үржүүлээ гэж бодох юм бол за ерөнхийдөө нэг алдыг 20 м хүрэх үү? Биш ээ нэг метр 60 хүрнэ үстэй нэг алд чинь. За тэгээд 1.6-аар үржүүлэх юм бол за нэг 32 м гүнзгий ус байж идэл. Харин завь маань одоо 200 хэдэн хүн сууж чадах маш том завь байгаа учраас одоо завья бид нар усанд одоо доор одоо усны дээр хэсэг байгаа усны доор үл үзэгдэх хэсэг байгаа тийм үү? Усны доор байгаа үл үзэгдэх хэсгээ бид нэр 5-аас 6 м одоо тэр усан доор ийм гүнзгий завь маань ийм доор хүртэл одоо суусан байна гэд үзэх юм бол 6 м-аар үзэх юм бол ерөнхийдөө завьяас усан дотор байгаа тэр завьны доод цэгээс газар хүртэл ерөнхийдөө 26 м гэдэг ирэх юм бол аажмаар нөгөө нэг хэмжээ маань одоо багасаад тийм ээ одоо ойрхон болоод ирж байгаа.
그래서 여기 점점 이제 묻이 다가오니까 암초에 걸릴까 해서 고물로 다 넷을 내리고 날이 새기를 고대했다고 그랬습니다. За тэгээд хуурай газар ойртох тусам тийм ээ хуурай газар ойртох тусам тэд нар а ямар нэг хад ч юм уу асга мөрөгчих үедээ гэдгээс болгоомжлоод тэд нар усны одоо усан онгоцны зангууга буулгаж буулгаж хаяад тэд нар өглөө хурдан болоосаа гэж залбирч байлаа гэсэн байна. 자, 한밤중에는 어떻게 보면 그 지형이라든지 또 바닷속을 짐작할 수 없기 때문에 무리하게 움직이다 보면 암초에 걸릴 수가 있어요. 그래서 날이 새기를 고대했다고 그랬습니다. За тийм учраас тэд нар хэрвээ одоо зангууга буулгаж явахгүй л байх юм бол цаашаа яваад хад мөргөд аюулд орчих учраас эртхэн шиг зангууга буулгаад хурдхан шиг өглөө болоосаа гэж хүлээж өгсөн. 그런데 여기 30절에 보니까 사공들이 도망하고자 하여 이물에서 닷을 내리는 채하고 거룻배를 바다에 내려놓았다고 그랬습니다. 보니까. За тэгээд одоо юу гэлээ 29 дугаар ишлэл дээр тийм ээ одоо ингээд хаа нэгтээ хад мөрөхөөс болгоомжлон тэд усан онгоцны хитгнээс дөрвөн зангуу хаяад өглөө болоосаа хэмээн залбирч байлаа гэсэн. 사공들은 배를 이렇게 운전해 나가는 배에서 없어서는 안 되는 그런 사람들이에요. 근데 이 사람들은 자기의 생명만 구원하기 위해서 도망치려고 했던 겁니다. 보니까. Тийм гэтэл 30 дугаар ишлэл дээр харах юм бол өөрсдийнхөө амийг одоо аврах гэж тийм ээ одоо аврах гад одоо зогтож байгаа нэг хэсэг хүмүүс бас байгаа. 그래 배 두 편에서 여기 닷을 내리는 척하면서 거룻배 작은 배를 갖다가 구명정과 같은 구명하는 그런 작은 배를 갖다가 바다에다가 내려놨던 겁니다. За тэгээд нөгөө нэг аврах аврах онгоцоод ер нь бол зав болгон дээр байгаад идэг тийм ээ. Тийм учраас энэ нөгөө зугтах байгаа хүмүүс маань одоо аврах онгоцыг одоо завны хошуугаар одоо буулгаж байгааг мэдсэн байна. 이런 모습을 보면 참 사람들이 얼마나 이기적인가 하는 것을 우리가 알 수 있어요. Энэ байдлыг харах юм бол ерөнхийдөө хүмүүс одоо хичнээн их одоо амиа хичээсэн гэх өөрийгөө хуваа бодсон юм хүмүүс юм бэ гэдгийг бид нар харж болно. 자, 그 배에는 자기들 말고도 270명이나 되는 많은 사람이 타고 있는데 그 사람들의 생명은 생각하지 않고 자기의 생명만 돌아보는 이런 이기적인 사람들이 항상 우리 주변에도 있습니다. Гэтэл тэнцээ олон хүн байгаа. Тийм 276 гэдэг чинь жоохон биш тийм. Гэтэл өөрсдийнхөө амийг аврахын тулд одоо бусдыг хайж байгаа. Ингэж одоо ийм хүмүүс ерөнхийдөө дэлхийн ертөнцид ийм хүмүүс зөндөө байгаа. Гэтэл энэ хүмүүс хүртэл ерөөсө бусдыг бодлого өөрийнхөө амийг л хичээдэг ийм хүмүүс байсан ба. 어떻게 보면 하나님의 구원 역사에 이 사공들은 중요한 역할을 감당해야 되는데 이들이 도망을 쳐버리면 큰 손해가 날 수 있어요. 그래서 사도 바울은 여기 백부장과 군인들에게 이야기합니다. 31절에 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못할 것이다. За тэгээд энэ усан цэрэг гэдэг маань бол одоо завин дээр байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш чухал хүмүүс тийм үү. Гэтэл энэ хүмүүс хайж зугтаж одоо явах гээд байна гэд. Гэтэл Илч Паул тэднийг хараад тэр 100-ын даргад хэрвээ энэ усан цэргүүд зугтах юм бол та нар ч бас одоо аврагдаж чадахгүй гэж хэлсэн байгаа. 자, 여기 이 풍랑 가운데서 하나님의 약속이 있지만 사람들에게 보여주는 구원 얻는 방법에 대해서 이제 사도 바울이 여기 31절부터 44절까지 보면 한 세 가지를 이야기합니다. Тэгээд бурхан энэ завин дээр байгаа хүмүүсийг аврах талаар одоо 31-ээс одоо өгсүүлээд 41-р ишлэл хүртэл харах юм бол бурхан одоо 세 가지 гурван зүйлийг одоо Паулаар дамжуулан хэлсэн байгаа. 우리가 그걸 좀 찾아봐야 되겠어요. За бид нар тэр гурвыг ихлэд олох хэрэгтэй байна. 왜냐하면 우리가 인생을 살아가면서 때로 우리의 삶에서 큰 풍랑과 같은 위기를 만났을 때 거기에서 그 위기를 벗어날 수 있는 그 위기 가운데서 구원 얻을 수 있는 방법을 여기에서 또 찾을 수가 있기 때문에.
За эхлээд бид нар энэ дэлхий дээр тийм ээ амьдарч байхдаа ямар нэгэн аюул биднэрт тулгарх юм бол бид нар тэр аюулыг давж гарч чадах аргаа эхлээд бид нар олох хэрэгтэй байна. Олох хэрэгтэй. 자, 첫 번째가 뭘까요? За тэгвэл ихний арга нь юу юм болоо гэж. 자, 여기 30절에 있는 것처럼 방금 전에 읽었던 것처럼 도망하려고 하는 사공들을 붙잡아야 됩니다. Аа 30 дахь ишлэлээр байгаатай адилхан тэр нөө зугтах гэж байгаа 30 дахь ишлэлээр гарч байгаа тийм ээ зугтах байгаа тэр усан цэргүүдийг эхлээд барих хэрэгтэй байна. 왜 도망가려는 사공을 붙잡아야 될까요? Тэгвэл яагаад тэр зугтах гэж байгаа цэргүүдийг барих хэрэгтэй юм болоо? 자, 그 큰 배를 부릴 수 있는 그 배를 운전해 나가는데 거기에 그 일꾼들이 없으면 결과적으로 그 배를 움직일 수가 없어요. За тэгвэл яагаад тэр цэргүүдийг явуулахгүй, усан цэргийг явуулахгүй барих ёстой вэ гэх юм бол эцэст нь угаасаа тэд нар одоо амьд үлдэхийн тулд усан цэрэг байж тэр завин дээр байгаа хүмүүс хүртэл амьд гарах одоо боломжтой болно. 때로는 그 사공들이 도망을 치려고 할 때 자기들의 그 이기심을 갖다가 멈추게 해야 됩니다. Тийм учраас одоо энэ хувиа хичээсэн гэх үн хувиа хичээсэн энэ цэргүүд зогтох үед тэр хувиа хичээсэн байдлыг нь эхлээд тэднийг одоо болиулах хэрэгтэй болно. Амиа боддгоо зөвхөн өөртөө боддгоыг одоо болиулах хэрэгтэй байна. 그래서 32절에 이에 군인들이 거룻줄을 끊어 떼어 버리니라 그런 말씀 있잖아요. Гэтэл 31-р ишлэл дээр харах юм бол юу биш ээ 32-р ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа нөхөмөл цэргүүд завны олсыг нь тасдаж завиудыг нь унгав гэсэн байна. 자기만 살겠다고 생각하는 그 이기적인 소망을 끊어버리는 거예요. Тийм учраас зөвхөн өөрийнхөө амийг бодсон зөвхөн өөрийнхөө амийг аврах гэж хичээж байгаа энэ хүмүүсийн хувиа хичээсэн тэр аргыг нь хувиа хичээсэн тэр арга одоо хичээгээд байгаа тэр бодол санааг нь таслан зогсоох хэрэгтэй байна. 그렇게 할 때 자신도 살고 남도 살릴 수가 있는 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол бусдыг ч аварч байна бас өөрийгөө ч гэсэн бас аварч байна гэсэн үг байна. 자, 그들이 도망을 치면 남아 있는 사람도 실패하게 되고 또 그들도 실패하게 되는 겁니다. Хэрвээ тэд нар зугтах юм бол мэдээж үлдэж байгаа хүмүүс нь ч зовлон амсна, зугтснараа тэд нар ч гэсэн өөрсдөө бас зовлон амсах болно. 그래서 이걸 가지고 우리가 교훈 얻는다고 하면 우리가 풍랑을 만나는 큰 이런 그 난관의 역사 가운데서 구원받으려면 각자에게 맡긴 사명을 버리지 말고 지켜야 된다는 거예요. За тийм учраас бид нар хэрвээ ямар нэг зовлон зүдгүүртээ учрах юм бол бид нар яах вэ гэвэл өөрсдийн хариуцсан үүргээ яг тэр доороо биелүүлээд явхад одоо хамгийн чухал хана. 때로는 각자에게 맡겨진 자기의 위치를 떠나지 말고 지켜야 됩니다. Тийм учраас хичнээн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн бид нар одоо өөрсдийн надад өгөгдсөн тэр байр суурин дээр бид нар баттай зогсож байх хэрэгтэй байна. 그게 풍랑 가운데서 구원 얻는 첫 번째 방법이에요. Энэ бол аюул дундаас тийм ээ аврагдаж өөрийн авралыг одоо юу гэх аврагдаж болох эхний арга байна. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 교회에서도 마찬가지입니다. 고린도전서에 보면 우리 각 지체의 부분이라고 그랬습니다. 머리 대신 그리스도를 받들어 가는 거 그것이 교회의 역할인 것을 사도 바울이 얘기해요. 1-р Коринт ном дээр харах юм бол бид нар тийм ээ толгой болсон Христийн нэг биеийн эрхтнүүд гэж хэлсэн тийм ээ. Тийм учраас бид нар өөрсдийнхөө үүргийг өөрсдийнхөө хийх ёстой зүйлээ хийгээд байх ёстой байрандаа байх нь хамгийн чухал байна. 그렇기 때문에 각자 자기에게 맡겨진 사명을 감당한다고 하는 건 아주 중요한 겁니다. Тийм учраас бид нар яг өөрт минь одоо даалгагдсан ажил юу байна вэ? Миний үүрэг юу юм бэ гэдгээ маш сайн ухамсарлаад түүнийг хийж хэрэгжүүлэх нь одоо хамгийн чухал байна. 각자의 역할을 잘 감당하도록 해야 돼요. Тийм учраас хүн нэг бүр өөрсдийнхөө үүргийг биелүүлэх нь чухал байна. 그래야만이 나도 구원하고 남도 구원할 수 있는 거예요. Хэрвээ тийх юм бол бид нар өөрийгөө ч аварч чадна бас өөрөөлөгийг ч гэсэн бусдыгаа ч гэсэн аварч чадах нэ. 교회에서도 아까도 얘기했지만 교회에서도 마찬가지입니다. 교회도 목사님만 있는 것이 아니라 때로는 사모님도 있고 또 교회 여러 부서가 있어가지고 이렇게 각자의 위치에서 잘 지켜나갈 때 교회가 건강하게 바로 세워질 수 있는.
Тийм учраас чуулганд хүртэл тийм ээ зөвхөн пастор байдаг биш. Пастрын ихнэр, чуулганы өөр ямар нэгэн үйлчлэгч нар одоо ингэж тийм ээ ийм олон хэсгүүд бас байж байгаа. 그래서 사도 바울이 고린도전서 14장에는 은사장인데 그 은사를 통해서 뭘 얘기하냐면 다 사도겠느냐, 다 교사겠느냐, 다 말씀을 전하는 자겠느냐, 다 병 고치는 자겠느냐 하면서 이렇게 책망을 하는 메시지가 있어요. 아, 몇 장이라고? 고린도서 14장에 보면 은사장에 보면 За 1-р Коринтын 14-р бүлэг тийм ээ 14-р бүлэг маань ер нь бол өөрөө нөгөө нэг бэлэг авьяасын тухай бүлэг байгаа. За тэр бэлэг авьяас дээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол бүгдээрээ одоо хончин уу тийм ээ бүгдээрээ одоо номлогч уу бүгдээрээ багш уу гэж тийм биш юм а гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас хүн нэг бүрт өгөгдсөн бэлгүүд хүн нэг бүрт өгөгдсөн үүргүүд гэж бас байна. 그러니까 사람들이 각자에게 주어진 사명이 다 달라요. 은사가 다르고. 그런데 어떤 사람은 이게 좀 다른 사람들에게 쉽게 얘기해서 칭찬받고 더 알려지니까 나도 그거 해야 되겠다 생각해서 자기 은사는 생각하지 않고 그것만 좋아해서는 안 된다는 거예요. 다 방언하겠느냐 할 때는 방언하는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있다는 또 다른 은사를 준 것도 있다는 거예요. 그렇기 За 때문에 тэгээд 다 똑같은 것만 찾으려고 하지 말라는 얘기. тийм учраас тэн дээр харах юм бол бүгдээрээ л тийм ээ одоо өөр өөр байгаа. Бүгдээрээ багш юм уу гэдэг юм бол бүгдээрээ багш биш бүгдээрээ заавал одоо тийм ээ одоо орчуулах уу гэд. Эсвэл бүгдээрээ одоо одоо хар хөлийн бэлэг авах уу гэд. Энэ маань бүгдээрээ хүн нэг болгон адилхан од гэж бэлэг авдаг биш. Бүгдээрээ тусдаа өөрсдийн гэсэн одоо бэлгийг авдаг юм а гэсэн. 그렇기 때문에 사공의 역할을 잘해야만이 또 다른 사람을 구원하는 일에 큰 역할을 감당할 수 있는 거예요. Тийм учраас одоо нөгөө завийг одоо авч явж байгаа тэр усан цэрэг маань өөрийнхөө үүргийг сайн гүйцэтгэж байж тэд нар завин дээр тийм ээ аврагдах боломжтой байсан байна. 자, 33절에는 날이 새어가며 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리며 먹지 못하고 줄인 지가 오늘까지 열 나흘인즉 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 잃을 자가 없으리라 이런 말씀을 했어요. За тэгээд юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 33 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол Паул юу гэж байна гэх юм бол үүр цайхын өмнө Паул бүх хүнд юм идэхийг уриалж та нар өнөөдөр хүртэл 14 өдөр юу ч идэлгүй үргэлж харсаар явж байна. Иймд та бүхнийг юм идээч гэж би уриалж байна. Ингэх нь аврагдахад танд хэрэгтэй. Учир нь та нарын хэний ч толгооноос ширхэгч үсч унахгүй гэлээ гэж. 두 번째 방법은 뭐냐면 음식을 먹고 힘을 비축하는 거예요. За тэгвэл бид нар нөгөө нэг одоо аюулыг даван туулах арга замын маань нэг нь юу вэ гэх юм бол тэр хоол хүнсээ идэж тийм ээ бид нар улам илүү тэр хүчээ сэлбэх хэрэгтэй байна. 자, 14일 동안이나 아무것도 먹지 못했으니 얼마나 기운이 다 빠졌을 겁니까? 사람들이 기진맥진했을 거 아니에요? 14 хоног юм идэхгүй байх юм бол хүмүүс бараг тийм ээ одоо бараг л одоо нөгөө ухаан балартаад одоо үнэхээр хэцүү байдалд орсон байгаа тийм ээ. 자, 잠시 후에 하나님이 그들을 구원하신다고 할 때 그 구원하는 그 시간에 마지막 힘을 다해야 됩니다. Хэдийгээр удахгүй одоо бурхан тэднийг аврах байгаа ч гэсэн тэд нар одоо аврагдахын тулд өөрсдөө эцсийн хүчээ бас шавхах хэрэгтэй байна. Гаргах хэрэгтэй. 그 힘이 없으면 난관을 돌파할 수 없어요. Хэрвээ тийм хүч байхгүй бол бид нар тэр хүчээ сэлбэхгүй бол ямар тэр нэг хэцүү асуудлыг тийм ээ тэр аюулыг даван туулж бид нар махан биеэрээ даван туулж гарч чадахгүй байна. 그래서 때로는 에너지를 비축하고 양식을 비축하는 것이 중요한 거예요. Тийм учраас бид нар заримдаа өөрийнхөө ирч хүч эсвэл хоол хүнсээ одоо хангалттай идэж уух маань хүртэл бидний хувьд л хэрэгтэй байдаг байна. 여러분들도 어떤 큰 다가오는 흉년이나 큰 난관을 대비해서 미리 양식을 저축하고 여러분 자신이 깨어서 자기를 잘 만들어야 됩니다. Тийм учраас бид нар өөрт маань учрах тийм ээ эсвэл учирсан тэр ямар нэг аюулыг эсвэл ямар нэг саадыг давахын тулд бид нар өөрсдийн тэр хүч чадлаа өөрсдийн энерги улам илүү нэмж хүч орох хэрэгтэй байна. 자, 여러분들 그 애굽에
큰 풍년과 또 흉년이 찾아와서 7년 풍년과 7년 흉년. 음흠. Египт Египтэд тийм ээ эхлэл номдэр харах юм бол Египтэд 7 жил маш сайхан хангалуун тийм ээ элбэг дэлбэг 7 жил болж яснаа дараа нь 7 жил ган гачиг учирдаг байгаа тийм үү. 그럴 때 요셉이 어떻게 했습니까? За тэр үед Йосеф хэрхэн одоо хандсан бэлээ? Юу хийсэн бэлээ? 7년의 풍년의 시간에 양식을 많이 비축해 뒀죠. 7 жилийн тэр нөгөө хоол хүнс элбэг байх тэр үед нь хоол хүнсээ маш сайн хадгалж авсан байгаа. 자, 그럴 때 다가오는 큰 흉년 가운데서 그 죽어가는 애굽 사람뿐만 아니라 또 그 중동에 있는 많은 흉년에 처해 있는 사람들을 구원해냈잖아요. Тийм учраас бид нар одоо хоол хүнсээ сайн бэлдэж хадгалж авч чадсан учраас зөвхөн Египчүүдтэйгүй эргэн тойрондоо байгаа өөр бусад улс орон тэр бусад хүмүүст хүртэл хоол хүнсийг тийм ээ тэднэрт өгч хуваалцаж чадсан байна. 양식을 비축하는 것이 어찌 보면 풍랑 중에 있는 사람들이 구원을 얻을 수 있는 어찌 보면 지혜라고 할 수 있습니다. Тэр хоол хүнсийг идэж хоол хүнсээр одоо хоол хүнсээ идэж гинэ гэдэг маань тэр зовлон зүдгүүр дунд байгаа хүмүүсийг тэр зовлон зүдгүүрээ давд туулж чадахт нь туслах нэг ёсны одоо мэрэгэн ухаан байна гэж бодож байна. 그래서 사도 바울이 음식 먹기를 권한 겁니다. 그래서 Тийм учраас Илж Паул тэднийг хоолоо идэхийг нь уриалсан байна. 자, 그럴 때 음식 먹기를 권하면서 35절에 보니까 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하며 그들도 다 안심하고 받아 먹었다고 그랬습니다. 이게. За тэгээ 35 дугаар эшлэл дээр харах юм бол 35 36 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэр ийхүү хилээд талах авч бүгдийн өмнө бурханд талархал өргөн хуваагаад идэж эхлэв гэсэн. Тэд бүгдээрээ урамшинд зоригжиж бас юм идцгэлээ гэсэн. 자, 어찌 보면 사도 바울이 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작했다 할 때 하나님께 축사했다고 하는 것은 거기 있는 많은 사람들이 사도 바울과 같이 하나님을 믿는 사람도 있겠지만 믿지 않는 사람들이 대부분이었을 거예요. За тэгээ энэ дээр харах юм бол 35 дугаар эшлэл дээр тэр талхыг аваад тийм ээ бүгдийн өмнө бурханд талархал өргөөд гэж хэлсэн. Тэгвэл эндээс харахад тэр завин дээр мэдээж одоо итгэдэггүй хүмүүс байхад бас итгэдэг хүмүүс бас тийм ээ дагалдаад явж байгаа. 자, 사도 바울이 그들 앞에서 하나님께 축사하면서 어찌 보면 하나님께 감사의 기도를 하면서 그들에게 떡을 이렇게 먹기를 권했다고 하는 것은 중요한 뜻이 거기 담겨 있습니다. За тэгээ эндээс харах юм бол бурхны өмнө тэр талархал өргөөд тийм ээ одоо талархал өргөөд тэр бусадтай талхаа хувааж идэж байна гэдэг нь бас маш чухал утга учир бас тэнцээ байна. 자, 첫 번째가 뭘까요? За тэгвэл нэгдүгээрх нь юу байсан юм болоо? Юу юм болоо? 왜 떡을 떼어서 그냥 나눠주지 않고 하나님께 축사하면서 그것을 먹기를 권했을까? За тэгвэл яагаад тэд нар тийм ээ яагаад Илч Паул эхлээд зүгээр нэг талхаа зүгээр л хуваагаад өгчихгүй заавал бурхны өмнө талархал өргөж залбираад одоо хувааж өгсөн юм болоо. 사도 바울의 삶이 그렇지만 사도 바울은 어떤 환경에서도 하나님의 살아계심과 또 하나님이 우리의 구원자이신 것을 사람들에게 증거합니다. За Илч Паулийн нөхцөл байдал гэхүү. Илч Паул угаасаа тийм байсан ч гэсэн тэр ямар ч нөхцөлд байсан, ямар ч тийм ээ одоо орчинд байсан, ямар ч олон хүмүүсийн дунд байсан тэр ерөөсөө бурхны өмнө ямар нэгэн зүйл идэхдээ үргэлж талархдаг, үргэлж залбирч иддэг байна. Залбирдаг байна. 그래서 사도 바울은 전도하는 거예요, 사실은. Тийм учраас ерөнхийдөө ингээл Илч Паулийн нөхцөл байдлыг харахад тэр ингэж залбирснараа бусдын өмнө сайн мэдээ дамжуулж байгаа. 그래서 사도 바울이 디모데에게 이야기할 때 때를 얻든지 못 얻든지 그런 말씀을 한 적 있죠. Тийм учраас Илч Паул хэлэхдээ тийм ээ одоо Тимотед хэлэхдээ цагаа олсон ч олоогүй ч вэ гэж хэлдэг байгаа. 자, 때를 얻든지 못 얻든지 너는 이 복음을 증거하라고 사도 바울이 디모데에게 얘기했던 겁니다. Тийм учраас Илч Паул цагаа олсон ч олоогүй ч сайн мэдээг дамжуулаа гэж Тимотед хэлсэн байна. 디모데후서 그 4장 2절에 있어요. 2-р Тимотийн 4:2 дээр байгаа. 그러니까 사도 바울도 자기 자신도 지금 어떻게 보면
지금 사람들이 다 죽음의 고통 가운데 다 지치고 소망이 없이 있는 그런 환경에서 어찌 보면 전도하기가 가장 좋은 기회를 만났다고 보면 돼요. Тийм учраас Илч Паул тийм ээ яг одоо энэ нөхцөл байдалд бол бусдын өмнө ингэж залбирснараа сайн мэдээ дамжуулах хамгийн том одоо боломж олсон хамгийн одоо сайн боломж олсон гэж бид нар харж болох нэ. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 위기를 만난 사람은 부직갱이라도 잡는다는 그 속담이 있어요. 우리 한국 네? 속담에. 위기를 만나면 아주 단단한 걸 붙잡아야 되는데 단단한 걸 붙잡는 게 아니라 부직갱이라는 말은 불 때 쓰는 이제 불쏘시개 조그마한 거 있잖아요. 그거라도 음흠. 붙잡는다는데. 음흠. 다시 말해서 지금 여기에 처한 사람들은 절망적인 상황에 있기 때문에 사도 바울이 하나님께 참여하면서 음식을 먹으라고 권할 때 그건 좋은 전도의 시간이 되었다고 보면 되는 거예요. 음흠. За тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол тийм ээ одоо Илч Илч Паулын хувьд энэ олон хүмүүсийн өмнө ингэж сайн мэдээ дамжуулж байгаа нь хүмүүс нөгөө айсан үедээ аюугүй одоо айх юм бол бид нэр одоо улам илүү одоо бат бөөх одоо илүү тийм хүчтэй юм барих хэвээр айсан үедээ жижигхэн харандаа хүртэл одоо урталтаа бариа зогсдог ийм хүн учраас тийм ээ энэ үеийг ашиглаад гэх юм уу Илч Паул тэднэр сайн мэдээ ингэж дамжуулж байгаа. 또 사도 바울이 이런 모습을 통해서 우리를 이런 위기에서 건지시는 분은 하나님이시다라고 하는 것을 그 사람들에게 증거한 겁니다. Ингэснээр Илч Паул өөрийгөө Илч Паул энэ хүмүүст бид нарыг энэ хүнд хэцүү аюул нөхцлөөс хамгаалж чадах нэгэн бол энэ бурхан юм а гэдгийг хэлж тайлбарлаж байна. 그러면서 그 하나님 앞에 감사의 모습을 그 모든 사람들 앞에 선포한 거예요. Тийм учраас тэр хүмүүсийн өмнө тэр талархлаа бурханы өмнө өргөж тийм ээ одоо тэр талархлаараа бурханд бүх зүйлээ илэрхийлж байна. 어찌 보면 아직 완성은 되어 있지 않지만 잠시 후에 구원받을 것을 내다보고 미리 사도 바울이 그들에게 그러한 과정을 통해 복음을 증거했다라고 생각하면 이 말씀을 정확히 이해한 겁니다. За тэгвэл бид нар энэ дээр харах юм бол эндээс харах юм бол тийм ээ одоо хараахан аврагдаагүй гүйцэд яг тэд нар бол 100% аврагдсан байгаа биш аврагдаагүй байгаа учраас одоо удахгүй аврагдах гэж байгаа учраас тийм ээ аврагдсан гэсэн итгэлээр тэр урдчилж хараад бурхны өмнө талархлаа илэрхийлж байгаа. 자, 그 배에 있는 사람은 전부 276명이 타고 있었다고 그랬어요. За энэ тэр завин дээр болохоор нийт 276 хүн одоо сууж байсан. 자, 이제 배부르게 먹고 난 다음에 밀을 바다에다 버려가지고 배를 가볍게 했습니다. За тэгээд ингээд тэд нар идэж ууж цацсныхаа дараа бүгдээрээ цацсныхаа дараа тийм ээ хөнгөн болгохын тулд завиа хөнгөн болгохын тулд шуудаатай байсан будаа тэнгист хайсан байгаа. 39절에 보니까 날이 새니까 자, 어느 땅인지는 몰라요. 이곳이 어디인지는 알지 못한다는 얘기예요. За тэгээд 39-р эшлэлээр харахад өглөө болоход тэд их газрыг таньж чадсангүй. Таньж чадсангүй гэдэг нь ерөнхийдөө ямар газарт ирснээ тэд нар мэдэхгүй байсан байгаа. мэдэхгүй. 그런데 육지가 보이고 그 육지로 이렇게 경사진 해안이 보이는 것을 보았습니다. За тэгээ харин эсэрхэг эрэг бүхийн нэгэн тохойг олж хараад одоо тохойг олж харсан байгаа. 자, 배를 거기다가 댈 수 있을까 같이 의논한 다음에 이제 그곳에다가 배를 대기 위해서 어찌 보면 바다에다 정박해 놨던 닷을 갖다가 끊어버리고 키를 이제 좀 살짝 늦추면서 그다음에 이제 돛을 달고 이제 그쪽으로 가려고 이렇게 들어갔던 겁니다. 지금. За тэгээ 39-40-р эшлэл дээр өглөө болох үед тэд их газрыг таньж чадсангүй харин эсэрхэг эрэг бүхийн нэгэн тохойг олж хараад хэрв чадвал онгоцоо тийш нь гаргахаар шийдэв. Ингээд зангууга тастаж тэнгист орхиод залуурын татлагыг суллаад урд талын даруулыг салхины дагуу болгон эргийг зүгэлвэ гэсэн ба. 41절에 보면 그런데 또 난관을 만난 거예요. За 41-р эшлэл дээр харах юм бол ахиад нэг аюул тулгарсан. 그것은 두물이 하파에 흐르는 곳을 만나게 됐어요. Гэтэл тэр нь болохоор тэнгисийн тийм ээ одоо залгаа болох тэр шүрэн цохиот одоо онгоцтой
одоо юу гэх вэ мөргсөн байгаа. 자, 두 물이 흐르는 곳 어떻게 보면 이 바다의 해류에 은해 가지고 때로는 물이 도는 데가 있습니다. 여기 음흠. 우리 전라남도에 가면 울tur묵이라고 하는 곳에 있는데 거기 가면 막 회오리처럼 막 이렇게 물이 부딪혀 가지고 돌아가는 것을 거기 가면 볼 수가 있어요. 네, 그런 곳을 만난 겁니다. За тэнгисийн залгаа гэж энэ юу юм бэ гэх юм бол одоо манайхан хэлдэг шүү дээ усны эргүүлэг одоо нэг булнаас нэг тохоог ингээд оронгуудаа нэг ингээд гарахдаг ингээд эргэлдэж явдаг гэж. Тэгвэл ийм одоо эргүүлэг шиг одоо зүйлтэй уучраад одоо тэнцээ мөргсөн байгаа. 자, 그럴 때 자, 앞으로 간 그 이물은 그 앞부분인데 자, 앞부분은 어떻게 보면 배 아픈 이 바닥에 바닥에 걸린 거 이제 모래톱에 걸린 거예요. 모래 밑에 있는 그 모래톱에 걸려가지고 움직이질 못하고 뒤에서는 물이 이렇게 서로 부딪혀가지고 배가 이제 깨어져 가는 겁니다. 지금. За тэгээд а ингэж явж байгаа тийм ээ одоо онгоцны хошуу хэсэг нь тийм ээ одоо хошуу хэсэг нь тэр одоо тэр доор нь байгаа элсэнд очиж зоогдоод хөдлөж чадхааргүй болонгууд нөгөө нэг усны эргүүлэг маань одоо урсгалаасаа болоод одоо онгоцыг хойноос нь эхэлж цогцоор байгаад одоо онгоц маань одоо өөрөө эвдэрч эхэлж байгаа. 자, 배 앞부분이 모래톱에 걸려 있다고 한 거 보니까 아마도 물의 깊이가 한 5, 6m 정도는 되었던 것 같아요. За бид нар түрүү нөгөө онгоцны гүн хэсгийг ярьсан тийм ээ. Усанд одоо том усан онгоцны одоо доор усанд үзэгдэхгүй байгаа тэр усанд байгаа хэсэг нь 5-6 м орчим байгаа байхаа гэж бид нэр ярилцсан. За яг ингээд харах юм бол энэ онгоцны хошуу маань тэр элсэнд одоо зоогдоод явж чадхааргүй болсныг харахад яг л усны гүн бас яг тэр усан онгоцтой адилхан хэмжээний тийм одоо 5-6 м-ийн гүйхэн болж одоо ирсэн байна. 그럴 때 또 다른 이런 구원 역사의 해방을 놓는 역사가 또 찾아옵니다. 42절은. За тэгээд ахиад одоо нэг тийм ээ одоо авралын ажил цаад болох зүйлсүүд одоо бас одоо үзэгдэх болж байгаа. 42 дугаар эшлэл дээр харах юм бол 자, 군인들이 죄수가 헤엄쳐서 도망갈까요? 그들을 죽이는 것이 좋다. 그 죄수들을 죽이려고 하는 거예요. 또 군인들은. За 42 дугаар эшлэл дээр юу болж байна гэх юм бол авралын ажил цаад болж байгаа зүйл юу вэ гэх юм бол цэргүүд ялтнуудыг сэлэн зугтаалахгүй тулд тэднийг алах санаатай байлаа гэсэн. 자, 왜 군인들이 죽이려고 그랬을까요? Яагаад цэргүүдийг алах гэж байгаа юм болов? 만약에 그 사람들 죄수들이 도망을 치면 군인들이 자기 목숨으로 바꿔야 됩니다. 그 당시에는. За тэр үед бол цэргүүд одоо биш ялтнууд зугтаж явах юм бол цэргүүд өөрсдийн амиараа баг тийм ээ тэр одоо баг төлөх хэрэгтэй болдог байгаа. 그래서 죄수들을 죽이려고 한 거죠. Тийм учраас одоо ялтнуудыг алахыг оролдсон. 그렇지만 여기를 통해서 우리가 알 수 있는 것은 뭐냐면 결과적으로 죄수들을 죽이게 되면 그 가운데 사도 바울도 죄수도 있기 때문에 사도 바울도 죽임을 당할 수 있어요. Тэгээ эндээс бид нар бодох юм бол хэрвээ тэр одоо ялтнуудыг алах юм бол тийм ээ тэр цэргүүд нь ялтнуудыг алах юм бол Илч Паул хүртэл тэр дунд нь ялтан гэж явж байгаа. Ялтнуудын тоонд орцсон явж байгаа. Хэрвээ ялтнуудыг алах юм бол Илч Паул ч гэсэн одоо алагдаж мэдхээр ийм нөхцөл байдалтай. 자, 재난 중에 있을 때 사단은 마지막까지 하나님의 구원 운동에 손해주기 위해서 역사하신다는 걸 알아야 돼요. Тийм учраас бид нар ямар ч нөхцөл байдалд байсан, зовлон дунд ч байсан сатан бол тийм ээ Бурхны авралын ажлын эсрэг үргэлж эсрэг ажиллаж байдаг юм а гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. 때로는 사공을 통해서, 때로는 군인들을 통해서. Заримдаа одоо тэр цэргүүд, усан цэргүүдээр дамжуулаад ажиллаж байдаг эсвэл зүгээр энгийн тийм ээ одоо хуурай газрын цэргүүдээр дамжуулж хүртэл сатан ажилласаар байдаг байна. 그렇기 때문에 우리가 이런 일을 만났을 때 우리 성도들은 끝까지 방심하지 말아야 돼요. Тийм учраас итгэгчнэр бол ийм асуудалтай тулгарх юм бол тийм ээ эцсээ хүртэл бид нар тайван санаа амарч бас болохгүй байна. 자, 육지가 다가왔을 때 이제 다 됐다고 방심할 때 이런 일이 생긴 겁니다. Гэтэл их газар ойртоод ирээд тийм ээ ойртож ирээд за яста бүх зүйл ашгүйдээ боллоо гэжээтэл ахиад бас ийм одоо саад учирж байгаа. 우리가 어떤 일을 행할 때 끝까지 방심하지 말아야 돼요.
Тийм учраас бид нар ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ эцээ хүртэл ерөөсөө анхааралтай байх хэрэгтэй байна. 제가 최근에 유튜브에서 세계 선수권 대회에서 이 달리기 하는 사람을 제가 봤습니다. За би саяхан YouTube-ээр дэлхийн тэр хөнгөн атлетикийн гүйлтийн одоо тамирчны талаар нэвтрүүлэг үзсэн. 자, 여기 5명이 달리는데 제일 먼저 1등으로 이제 거의 다가온 사람이 있었어요. Заадсан тэр нэвтрүүлэгтэр харах юм бол 5 хүн гүйж байсан ба 5 хүн уралдаж байсан. Гэтэл нэгдүгээрт нь явж байсан төрүүлж явж байсан нэг хүн байсан, тамирчин байсан. 근데 그 사람이 거의 다 다가와서 이 사람이 뒤를 돌아봤습니다. 뒤를 이렇게 고개를 뒤로 돌아봤어요. Гэтэл тэр хүнгүй бараг л одоо барианд орохын өмнө за би ялчлаа да гэж бодоод эргээд харсан. 자, 손을 이미 들고서 내가 이제 1등이다라고 하면서 들면서 뒤를 돌아봅니다. Гэтэл тэр хүн яасан бэ гэвэл за өөрөө төрүүлээд ирц бариан дээр бараг ирсэн байгаа учраас одоо баярлаад хоёр гараа өргөөл би бараг одоо төрүүлчлээ дээ гэж баярлаад гүйж ягаад хоошоо эргээд харсан. 자, 결승선이 이제 얼마 남지 않았는데 뒤를 돌아본 거죠. Удахгүй барианд орох ёстой байтал тэр хоошоо эргээ харсан байгаа. 뒤를 돌아보다가 중심이 흐트러져 가지고 넘어졌습니다. Гэтэл хоошоо эргэж хараад гүйж байхдаа нөгөө биеийнхээ гол центрээ алдаад унчихсан. 자, 금메달을 딸 수 있었는데 꼴찌가 된 겁니다. Гэтэл тэр алтан медаль авах боломжоо тэр унснаасаа болж эргэж харснаасаа болж алдаад алтан медальчгүй бүр одоо хамгийн сүүлд нь орсон байна. 우리가 마지막까지 최선을 다해야 돼. Бид нар эцээ хүртэл бүх хүчээр зүтгэх хэрэгтэй. 다 됐다고 생각하지 말고 방심하면 안 됩니다. За болчлоо бүх зүйл болчлоо гэж тийм ээ одоо бодолгүйгээр бас санаа амарч болохгүй байна. 예상치 않은 일이 나타날 수 있어요. Төсөөлөөжгүй байсан тийм ээ ажил төсөөлөөжгүй байсан зүйл бас учирч болно. 자, 여기서 우리가 세 번째로 자, 이런 풍랑 가운데 난관 가운데서 구원 얻는 방법을 찾을 수가 있습니다. За тэгвэл бид нар энд 3 дугаарт нь тийм ээ одоо тэр бид нар аюулыг давахын тулд одоо арга замыг олох хэрэгтэй одоо гэж хэлэхэд 3 арга зам энэчээ байгаа гэсний одоо 3 дахь арга замыг бид нар эндээс олох хэрэгтэй. 여기 43절의 그 하반절에 보면 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널조가 고금 배물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라. 이런 말씀이 여기 있습니다. Заадсан 43 44 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол гэвч Паулыг аврахыг хүссэн зуутын дарга тэднийг болиулж сэлж чаддаг хүмүүсийг онгоцноос үсэрч их газарт төрүүлж хүрхийг харин бусдыг нь банз юм уу онгоцны ямар нэгэн юм хэрэглэн сэлхийг тушаав. Ингээд бүгдээрээ 9 минут их газарт хүрсэн билээ гэж. 마귀 역사를 분별하고 하나님이 쓰는 사도 바울을 지키는 것이 어떻게 보면 이런 위기에서 자기를 지키는 구원 얻는 또 다른 방편입니다. Бурхны ажлыг тийм ээ авралын ажлыг харж тэр сатааны ажлыг саад хийж зогсоож чадах нь одоо хамгийн ихний бас хамгийн сүүлийн одоо бидний арга байна. 자, 백부장은 사도 바울을 지키기 위해서 군사들이 죄수들을 죽이지 못하게 했어요. Илч Паул тийм ээ тэр зуутын дарга Илч Паулыг аврахын тулд цэргүүд нөө ялтнуудыг алах гэж байхад нь одоо тэднийг бойлуулж хоригдсан байгаа. 결과적으로 하나님이 붙들고 쓰는 사도 바울을 지키는 것이 어떻게 보면 위기 가운데서 구원 얻는 또 다른 방법입니다. Тэгвэл энэ маань болохоор юу вэ гэх юм бол аюул дунд тийм ээ аюул дунд ч гэсэн тэр 목사님 다시 말해 주세요. 위기 가운데. 위기 가운데 자기를 구원할 수 있는 방법이라고. Тэгвэл аюулаас бид нар өөрсдийгөө аварч чадах арга маань одоо 아까 그 전체 목사님 다시 말해 주세요. 자, 지금 풍랑을 만나서 다 죽게 생겼을 때 그들이 구원 얻는 방법은 여러 가지가 있는데 세 번째가 여기 죄수들이 도망하면 자기들이 책임을 질까 봐서 로마 군인들이 죽이려고 했어요. 그럴 때 사도 바울이 그 군인들을 막았습니다. 자, 사도 바울을 살리기 위해서 백부장이 그 군인을 막았다고요.
그건 어떻게 보면 또 다른 마귀 역사인데 백부장이 사도 바울을 살리기 위해서 막은 것은 하나님이 누구 때문에 그 사람들을 살렸냐면 사도 바울 때문에 살린 거예요, 사실은. За тэгээд саяны энэ зэргүүд тийм ээ одоо Паул болоод бусад ялтнуудыг алах гэж байхад нь 100-ийн дарга болиулсан байгаа. Ингэснээрээ сатааны бас нэг ажилд нэг ёсны саад болсон. Ягаад гэвэл тэр завин дээр байгаа бүх хүмүүсийг одоо аврах нь бурхны тэр Паулыг аврах нь бурхны хүсэл байсан учраас тэр завин дээр байгаа бүх хүмүүс үхэлгүйгээр аврагдана гэж Паул хэлсэн учраас хин 100-ийн дарга маань одоо 100-ийн дарга тэр Паулыг хамгаалахын тулд тэр нүгэлтнүүдийг алахыг одоо болиулсан байна. 그러니까 하나님이 붙들고 쓰는 사람이 누구인지를 깨닫고 어찌 보면 그를 살리고 그의 인도를 따라가는 것이 구원의 소망이 없을 때 구원 얻는 방법이라고 할 수 있어요. Тийм учраас бурхны тийм ээ ажлыг хийж байгаа. Бурхны үгийн бурхнаар удирдуулж байгаа хүн хинбэ гэдгийг олж мэдээд тийм ээ тэр хүнд түүнийг аварч түүнд туслах нь түүний үгийн дагуу байх нь нэг ёсны өөрсдийгөө тэр аюулаас аврах одоо нэг арга нь байх нэ. 하나를 더 생각해 봐야 되겠어요. 하나를 더 생각해 본다고 하면 өөр нэг зүйл нэмэлтээр одоо хэрвээ бид нэр бодож тунгааж үзэх юм бол 여기 백부장이 사람들을 명해서 물에 뛰어내리라고 그러고 또 수영할 줄 모르는 사람은 널조각을 붙잡고서 육지로 나아가라고 얘기하는 게 나옵니다. Наадсан 44 дугаар эшлэл дээр харах юм бол 100-ийн дарга одоо 43 44 дээр харах юм бол сэлж чадах хүмүүсийг нь тийм ээ одоо сэлж одоо онгоцноос үсэрч сэлээд яваа харин сэлж чадахгүй байгаа хүмүүс нь болохоор 이것은 сэлж чадахгүй 기회가 байгаа 왔을 хүмүүс нь тэр банз юм уу өөр ямар нэгэн зүйл дээр сэлээд одоо амиа авраа гэж хэлсэн. 자, 이것은 기회가 왔을 때 그 기회를 붙잡아야 됩니다. 어떻게 붙잡느냐면 배를 버리고 육지로 헤엄을 쳐야 돼요. За тэгээ өөр нэг арга нь юу вэ гэвэл боломж байх юм бол тийм ээ үнэхээр яг энэ нэг боломж гарч ирэх юм бол тэр боломжийг алдаж болохгүй. Хэрвээ эдгээр завин дээр байгаад байх юм бол завтайгаа хамт одоо юу ч үгүй сүрнэ. Тийм учраас боломжоо авч одоо тэд нар сэлж явж гарч одоо урагшлах хэрэгтэй болсон байна. 하나님이 육지로 보여주신 것은 어찌 보면 구원의 희망을 그들에게 보여주신 겁니다. Тийм учраас одоо бурхан тэднэрт их газрыг харуулсан гэдэг нь бурхан нэг ёсны тэднэрт одоо юу гэх вэ? Авралын найдварыг тэднэрт өгсөн байна. 그 희망을 발견했을 때는 현재 위기 가운데서 깨어져 가는 배에 머물러 있지 말고 배를 버리고 육지로 나아가야 돼요. За үүнхээр тийм одоо боломж үнд харагдсан бол тийм ээ тэр боломж харагдсан бол тэр завин дээр тэд нар байгаад байлгүйгээр тэр одоо сүрч байгаа тэр хагарч эмтэрч унж байгаа тэр завин дээр байлгүйгээр тэр боломжоо ашиглан тэд нар завинаас хурдхан шиг их газар руу зүгтах хэрэгтэй байна. 배를 버린다는 것은 때로는 자기의 모든 것을 다 버린다고도 볼 수 있습니다. Тэгээд завийг орхиж зүгтна гэдэг маань юу хэлж байна гэх юм бол бид нар өөрт байгаа тийм ээ чухал зүйлээ хүртэл заримдаа хайч чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. 자, 눈에 보이는 육지는 하나님께서 나를 구원하기 위해서 인도하시는 방향이라고도 볼 수 있어요. Нүдэнд харагдаж байгаа их газар гэдэг маань болохоор тийм ээ бурхан бид нарыг аврахын тулд бурхан намайг аврахын тулд намайг чиглүүлж байгаа тэр бурханы чиглэл зүг гэж бид нар ойлгож болно. 이제 자기에게 있는 힘을 다 써서 그 배를 벗어나면 구원 얻을 수 있는 거예요. Тийм учраас бид нар өөрт байгаа тэр бүх хүчээ ашиглаад тэр завнаас зугтаж тэр завнаас үсрэх юм бол бид нар өөрсдөө бас аварч чадах нь. 그렇기 때문에 우리도 마찬가지입니다. 때로는 우리가 버려야 될 것이 있어요. Тийм учраас бид нар ч яг адилхан бид нар заримдаа хаях ёстой зүйл гэж биднэрт байдаг. 하나님의 섭리 가운데 구원의 길이 분명히 보였을 때는 담대히 버릴 걸 버리고 뛰어나가야 돼. Тийм учраас биднэрт авралын тэр аврагдах тэр боломж олдох юм бол бид нар хаях зүйлээ хаяад тэр авралын замаар гүйх хэрэгтэй байна. 자, 우리가 이런 눈을 가지고 있을 때 때로는 위기 가운데서 자기 자신들을 지킬 수가 있습니다. 구원할 수 있어요. Бид нар ийм одоо харж чадах нүдтэй байх юм бол ингэж бид нар өөрсдийгөө тэр аюул дундаас аварч чадах боломж байх нэ биднэрт. 자,
사람들에게 보여준 구원 얻는 방법. 자, 제가 네 가지를 얘기했습니다. За хүмүүст өгдөг бурхны биш одоо аврагдаж чадах тэр дөрвөн арга одоо хэлсэн. 자, 첫 번째가 뭐라고요? За нэгдүгürt нь юу гэсэн мөлий? Дөрвөн аргын нэгдүгürt нь. 자, 첫 번째가 뭐예요? За нэгдүгürt нь юу вэ? барих хэрэгтэй гэсэн. М? Зогтож байгаа цэргүүдийг барих хэрэгтэй гэсэн. нэгдүгürt нь. 음. 첫 번째는 도망가는 그 사공을 붙잡아야 돼요. 사공 붙잡아야 된다고. 각자에게 자기에게 주어진 역할이 있고 사명이 있기 때문에 그 배에서 그 사람 도망가려고 하면 배를 누가 운전해요? 음흠. 그러니까 사공을 붙잡아야만이 어찌 보면 이 구원을 얻을 수 있습니다. 위기에서. За тэгвэл бид нар тэр зогтож байгаа усан цэргийг тийм ээ барьж авах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн бүрт өөр ингэсэн байр суурь байгаа. Байр суурин дээр байж өөртөө хийх ёстой ажлыг хийх хэрэгтэй. Тийм учраас хэрвээ усан цэргүүд зогтоод явчих юм бол бид нар цаашдаа бас юу хийх ёстой вэ? Тэдний хийх ёстой юмыг бид нар мэдэхгүй учраас бүгдээрээ өөрсдийн байх ёстой байрандаа байх хэрэгтэй байна. 또 두 번째는 뭐라고요? За хоёрдугаарх нь 음식을 먹고 힘을 비치게 해야 돼요. хоёрдугаарх нь болохоор хоол хүнсээ идэж бид нар одоо хүчээ нэмэх хэрэгтэй гэж. 14일 동안 아무것도 먹지 못해서 기운이 없는데 앞으로 하나님이 나에게 구원의 기회를 줬을 때 마지막 힘을 다해야 되는데 그때 힘을 못 쓰면 그 구원받지 못합니다. 그렇기 때문에 기회가 있을 때 힘을 비추게 해야 돼요. Тийм учраас бид нар одоо боломж гарах юм бол тэр боломжийг ашиглахын тулд бид нар өдөө 14 хоног юу ч идэхгүй хоосон байж байгаад одоо юм идж байгаа энэ хүмүүстэй адилхан бид нар боломжийг ашиглахын тулд бас хоол хүнсээ идэж өөрсдийн энерги болоод тэр хүчээ одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. 세 번째로는 За 3 дугаарт нь 사도 바울과 같이 하나님의 구원 계획이 있는 사람을 붙잡아야 됩니다. за тэгээд 3 дугаарт нь юу вэ гэх юм бол Илж Паултай адилхан тийм ээ Илж Паултай адилхан тэр бурхны авралын төлөвлөгөө байгаа тэр хүнээс бид нар тэр хүнийг бид нар дагах хэрэгтэй байна. 백부장에게 하나님이 지혜를 주신 거예요. 그래서. Тийм учраас 100-ийн дарагт бурхан одоо биш тийм 100-ийн дарагт бурхан одоо мэрэгүү ухааныг өгсөн байна. 군사들이 죄수들을 죽이지 못하도록. Цэргүүд тийм ээ нүгэлт ялтнуудыг алж чадхааргүйгээр тэд нар алуулахгүйгээр одоо тэр мэрэгүү ухааныг 그것은 하나님이 쓰는 사람이 사도 바울입니다. яг үнд энэчээ бол тийм бурхны хэрэгцээтэй бурхны одоо ажлыг хийж байгаа тэр бурхны хэрэгжилж байгаа хүн нь бол Илж Паул байна. 자, 그 배에 있는 모든 사람의 생명을 사도 바울에게 맡겼기 때문에 사도 바울을 따라가는 것이 어찌 보면 이런 난관, 풍랑 가운데서 구원 얻는 방법이에요. За тийм учраас тэнцээ хичнээн аюулд байсан ч гэсэн бурхны үгийг дагаж байгаа. Тийм ээ тэр бурхны үгийн дагуу байгаа тэр хүнийг дагах нь тэр хүнээс одоо тэр хүнтэй хамт байх нь бол тэр аюулаас тэр зовлон зүдгүүрээс чөлөөлөг аврагдах одоо нэг арга зам мөн байх нэ. 자, 이제 네 번째로는 За тэгээд дөрөвдүгüрт нь 기회가 왔을 때 배들을 버려야 돼요. боломж гарвал тэр боломжоо алдаж болохгүй ашиглах хэрэгтэй. 그리고 육지로 그 헤엄을 쳐야 됩니다. Тэр завиа одоо эвдэрч сүрж байгаа тийм ээ завиа хаяад тэр их газар руу сэлээч болох нь явах хэрэгтэй. 자, 하나님이 벌써 구원의 길을 딱 보여줬을 때 육지가 보인 것은 벌써 하나님이 너를 구원하시겠다고 그 장소를 보여준 거예요. 그럴 때는 그것을 향해서 배를 버리고 빨리 뛰어내려서 헤엄을 쳐서 나아가야 돼요. 방법이 그겁니다. Бурхан тэр их газрыг үзүүлсэн нь тийм ээ их газрыг үзүүлсэн нь тэднэрт одоо боломжийг олгож байгаа. Их газар руу тэр боломжийг харсан хүмүүс их газар руу сэлээдж болох нь тийм ээ амиа аврахын тулд одоо хурдхан шиг л явах хэрэгтэй байна. 이거 타이밍이 굉장히 중요한 거예요. Тийм учраас цаг гэдэг зүйл бас маш чухал байна. 근데 목회하다 보면 많은 사람들이 이런 타이밍을 놓쳐버려 가지고 교회에 큰 시험이 오고 교회가 무너지고 사단의 역사에 아주 그냥 부셔지는 것을 내가 봤어요. Тэгээ хончлох явцад тийм ээ тэр цаг хугацаагаа алдаж тэр цаг хугацаагаа одоо юу гэдэг алдснаасаа болоод үнэхээр тэр одоо усанд одоо живж байгаа мэт одоо хөдөлгөөнгүй сэлж байгаад одоо тэр хүмүүсийг маш их харсан. 저와 여러분들이 살아가면서 하나님 우리에게 구원의 길로 인도해 나가시면 그걸 바라보고 때로는
내 현재에 있는 것을 내려놓고 다름질하는 그런 사람 돼야 됩니다. Тийм учраас бид нар бий болоод бид бүхэн бүгдээрээ а одоо бурхны үгийг харж үнэхээр боломж олдох юм бол маш хурдтай тэр боломжийг ашигладаг, урагшилдаг тийм ээ ийм хүмүүс болох хэрэгтэй. 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. За бүгдээрээ амарч чагаад үргэлжлүүлье. За 28 дугаар бүлэг 28 дугаар бүлгийн 1-ээс 10 дугаар ишлэл. Ийхүү эсэн минь үлдсэн бид уг арлыг майлт хэмээн нэрлэдгийг мэдв. Нутгийн хүмүүс бидэнд маш их элэгсэг хандан бороо цуцгаж хүүтэн байсан тул гал өрдөж бид бүгдийг угтан авав. Паул хэсэг гişүү авчирч галд нэмэхэд галын халуунаас болж тэдгээрийн дундаас нэгэн хорт могоо гарч ирээд түүний гарыг хатгацав. Нутгийн хүмүүс түүний гараас могоог унжин байхыг хараад өөр хооронд энэ хүн алуурчин гэдэг нь эргэлзээгүй тэр тэнгисээс аврагдсан хэдий ч шударга ёс түүнд амьдрахыг зөвшөөрсөнгүй хэмээн ярьцгаажээ. Гэтэл Паул өөрөө яасан ч үгүй харин могоог авч галд хаяв. Хүмүүс түүнийг хавгнах эсвэл газар гэнэт хөсөр унаж өгөхийг нь хүлээж байлаа. Удтал хүлээсний эцэст тэд түүнд ямар ч сонин хачин юм тохиолдохгүй байхыг хараад бодлоо өөрчилж түүнийг бурхан байж хэмээн ярьж эхлэв. Тэр газрын хавь орчмын нутаг нь арлын тэргүүн Публи гэгч хүний эзэмшил байсан бөгөөд тэр биднийг найрсгаар хүлээн авч 3 хоног зочилсон билээ. Публийн эцэг улаан суулгаар угдаж халуураад хэвтэж байлаа. Паул түүн дээр ирж залбираад түүн дээр гар тавьж түүнийг идгэв. Энэ явдлын дараа тэр арлынхны дунд өвчтөй байсан бусад хүмүүс түүн рүү ирж илааршиж байлаа. Тэд бидэнд их хүндэтгэл үзүүлж биднийг тэндээс явах үед хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж билээ. 사도 바울이 그 하나님의 뜻을 따라서 말한 대로 배에 탔던 사람들이 다 구원을 받았습니다. Илч Паул болон бусад завин дээр суусан хүмүүс тийм ээ яг Паулын хэлсний адил тэд нар амьд гарцгаасан. 자, 구원받고 난 다음에 그 섬이 어떤 섬인지를 알게 됐는데 멜리데라고 하는 섬에 도착했던 겁니다. За тэгээд аврагдсныхаа дараа тийм ээ тэд нар гарсан арал нь Мальт гэдэг арал байхыг тэд нар мэдсэн. 자, 이 멜리데라고 하는 섬은 이탈리아 이 본토, 이탈리아라고 하는 본토하고는 약간 본토와 그 연결된데 시실리 섬이라고 하는 데죠. 시실리. Шишли сум. 시실리 섬이 있는데 그 섬에서 한 100km 정도 남쪽으로 떨어져 있는 곳이 멜리데라고 하는 섬이에요. За Италитай холбогддог. Одоо Итали руу явахын тулд Шишли гэдэг бас одоо арлаар дайраад одоо Мальтаас одоо Шишли рүү яваад Шишлигээс Итали руу очдог байх нь. Тийм учраас энэ Мальт гэдэг арал нь Шишли гэх тэр арлаасаа 10 км урагшаа явж ээж очдог ийм одоо арал байсан байна. 자, 그 섬에 도착했을 때 비가 오고 날이 추웠다고 그랬습니다. Заадсан тиймд очих үед тийм ээ одоо бороо цутгаж бас хүүтэн байсан гэж байгаа. 자, 그 섬에 도착했지만 또 병이 날 수 있는 그런 상황이 닥쳐온 겁니다. Хэдийгээр тэд нэр хуурай газар дээр гарсан боловч бороо орж хүүтэн байгаа учраас тийм ээ өвчин тусах одоо нөхцөл тэднийг хүлээж исэн. 근데 여기 말씀해 보니까 원주민들이 우리에게 특별한 통정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접했다고 그랬습니다. Гэтэл уугуул эргээд тийм ээ нутгийн уугуул эргээд одоо илэгсэг хандаж гал өрдөж тэднийг бас угтаж авсан байна. 자, 원주민들이 이렇게 전혀 알지도 못하는 사람들. 오늘날은 어떨지 모르지만 그 시대에는 이 사람들은 토인들이에요. 그 섬의 토인들. 자, 그 토인들이 전혀 알지 못하는 사람을 갖다가 받아준다고 하는 것은 그 시대의 모습에서는 좀 예상하기가 어려운 그런 모습입니다. Тэр арлын хүмүүс тийм ээ тэр арлын хүмүүс маань тэр уугуул иргэд гэдэг маань арлын хүмүүс байгаа. Арлын хүмүүс бол тэр таньж мэдгүй хүмүүсийг угтаж аваад тэднийг одоо ингэж дайлж тэднэрт сайхан хандна гэдэг бол үнэхээр тэр үеийн нөхцөл байдлаас харах юм бол боломжгүй одоо зүйл байсан.
근데 특별한 동정을 하면서 불을 피워서 그 사람들에게 먹을 것을 주고 다 이렇게 영접했다고 하는 것은 하나님께서 미리 그 사람들의 마음을 감동시켜서 준비시켜 놓은 거하고 똑같습니다. Гэтэл энэ нутгийн хүмүүс тэр арлын хүмүүс ингэж бусдыг илгэсгээр хүлээж авдаггүй байтал одоо өрдөж өгөө тэднийг угтаж авч байна гэдэг нь бурхан урдаас тэднийг одоо бэлдсэн. Тийм тэдний зүрх сэтгэлийг нь бурхан урдаас бэлдсэн байсан байна. 하나님이 이 멜리데라고 하는 섬에서 사도 바울을 통해서 또 다른 하나님의 역사를 준비하고 있다는 것을 읽어볼 수가 있어요. Тиймээс бид нэр энэ Мальт гэдэг газар бол бурхан Мальт гэдэг арал дээр бурхан өөрөө тэр хийх ажил байгаа юм байна гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 자, 그런 역사를 하나님이 준비하는 모습 우리가 3절 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. Надад 3 дугаар ишлэлдийг харах юм бол ингэж байна. 자, 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 이런 말씀이 있어요. Дадсан 3 дугаар ишлэл Паул хэсэг гишүү авчирч галд нэмэхэд галын халуунаас болж тэдгээрийн дундаас нэгэн хорт могоо гарч ирээд түүний гарыг хатгачихав гэсэн. 자, 비가 오고 날이 추우니까 나무를 가져다가 불을 떼서 또 손을 녹이고 몸도 녹일 거 아니에요? 이미 지금 바다에서 헤엄치고 건너왔기 때문에 아주 떨고 있었을 겁니다. 그래서 나무에다가 불을 지펴놓고 그 몸을 녹이고 있었는데 그 뜨거움으로 해서 어찌 보면 독사가 나와가지고 사도 바울의 손을 물어버린 겁니다. Бороо орж тийм ээ одоо хүүтэн хэдийгээр тэд нэр газар дээр гарч ирсэн ч гэсэн тэр газар руу гарч ирэхэд бол бас тэр далаа хэсэг хугацаанд цэлэх хэрэгтэй болсон байгаа тийм ээ. За тэгээ нойтон за тэгээ гараад ирсэн чинь бороо ороо. За дээрэс нь даарч исэн болохоор яалтчгүй хинчээсэн босоод даарах юм бол галаа өрдөж улам илүү дулаан болгохын тулд гал дээр мод нэмэх хэрэгтэй болсон. Ингээд Паул тэр гишүү аваад гал дээр нэмтэл тэнтээс одоо хорт могоо үсэрч гарч ирээд одоо гарыг нь хатгацсан. 그럴 때 원주민들이 생각하기를 자, 이렇게 말하죠. 진실로 이 사람은 살인한 자로다. 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 한다라고 이렇게 판단한 거예요. Гэтэл нутгийн хүмүүс юу гэж ярьж ирсэн бэ гэх юм бол хүмүүс түүний гараас могоо унжин байхыг хараад өөр хоорондоо энэ хүн алуурчин гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэр тэнгисээс аврагдсан хэдий ч шударгаас түүнд амьдрахыг зөвшөөрсөнгүй гэж ярилцсан байна. 자, 사도 바울의 눈에 보이는 현실적인 모습만 가지고 사도 바울이 살인한 사람이라고 판단했던 겁니다. Гэтэл энэ нутгийнхан болохоор тийм ээ Илч Паулын тэр гаднах дүр төрхийг нь хараад энэ ерөнхийдөө ер нь хүнд гэмт хэрэгтэн байх алуурчин байх гэж одоо таамаглацгаасан байна. 사람들이 원래 그래요. Хүмүүс угаасаа тэгдэг. 사람들은 철저하게 물질적이고 현실적인 것만 들여다봅니다. Хүмүүс байн гаднаас нь хардаг тийм ээ байн яг тэр хүнд одоо юу байна гэдэг бодит зүйлсийг харж байдаг. 자, 그 모습을 가지고 다른 사람을 판단할 때가 있어요. Тэгэж одоо бас тэрнээсээ болоод бусдыг одоо шүүж харах тохиолдол хүртэл байдаг. 그러나 우리는 분명히 그러한 역사를 통해서 또 다른 하나님의 계획이 있다는 것을 찾아봐야 됩니다. Гэхдээ бид нар энэ бүх зүйлээр дамжуулаад бас өөр Бурхны төлөвлөгөө байгаа юм шүү гэдгийг бид нар бас мэдэх хэрэгтэй. 시편에 보면 다윗이 그런 얘기 합니다. 고난당한 것이 내게 유익이라. 내가 그로 말미암아 주의 율례를 배우게 되었나이다. 그런 말씀을 합니다. За дуулал ном дээр харах юм бол Илч Паул биш Давид ингэж хэлсэн байдаг. Зовлон надад ашигтай. Ягаад гэвэл би түүгээр дамжуулан Бурхны хуульд суралцдаг гэж хэлсэн байна. 자, 분명히 이 고난이라고 하는 것은 참 우리가 경험하고 싶지 않은 일이지만 그러나 그 뒤에 분명 하나님의 어떤 계획이 있다고 하는 것을 다윗이 깨달았다는 거죠. Энэ зовлон гэдэг зүйлийг бол хинч тийм ээ одоо туулахыг хүсдэггүй. Гэхдээ тэр зовлон туулснараа бид нар тэр зовлонгийн дараа ямар нэгэн зүйлд бид нар суралцсаар байдаг бахан. Тийм учраас Давид ингэж хэлсэн байна. 자, 욥기 23장 10절 우리가 잘 아는 말씀. 욥이 고난 중에 있을 때 그가 고백한 말이 있습니다. 욥기 13장? 23장. 23장.
여기 9절부터 10절에 보면 이런 말씀이 있어요. Йовын 23-ын 9-10 дугаар ишлэлдэр хэлсэн зүйл байдаг. Ишлэл байдаг. 자, 여기 그가 왼편에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 성금같이 나오리라. 이런 고백을 한 게 있어요. Йовын хэлсэн үгдээр харах юм бол Йов 23-9-10 дугаар ишлэлдэр тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу эргэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. Гэвч тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ гэсэн. 욥이 고난 당하면서 왼쪽으로 하나님을 찾아도 거기 안 계시고 오른편으로 돌이켜봐도 하나님을 찾지 못하는 거예요. 어찌 보면 자기가 너무 큰 고난 가운데 있을 때 전혀 하나님의 도우심을 받지 못하고 있다는 것을 이렇게 고백한 겁니다. Энэ юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Йов маш их зовлон дуунсан тийм ээ. Тэр зовлон дундаа байхдаа зүүн тал руугаа эргээд эзнийг хайхад тэр эзнийг олж чадаагүй. Баруун тал руугаа эргэж хайсанд тэр эзнийг харж чадаагүй. Тэр хичнээн одоо эрэлхийсэн ч тэр өөрөө хайсан ч тэр эзнийг одоо олж чадаагүй гэж. 그런데 욥은 그 너머에서 하나님의 계획을 바라보는. Гэхдээ тэр нөхцөл байдал дундаас Бурхны төлөвлөгөө юу байсан бэ гэдгийг тэр мэдсэн. 나에게 다가오는 이 고난의 시간은 연단의 시간이다. 연단의 시간이라 생각하는 거죠. Надад учирч байгаа энэ зовлон зүдгүүр бол тийм ээ Бурхан намайг шалгаж байгаа, сорьж байгаа цаг хугацаа байсан байна. 그 연단받은 너머에 하나님 나를 정금같이 쓰시려고 하는 거예요. Харин тэр шалгалт сорилтыг даван туулах юм бол Бурхан намайг алт мэт ашиглах болно. 자, 이거 굉장히 중요한 겁니다. Энэ одоо маш чухал байна. 자, 강바트. Аганбаатар. 자, 이 말씀을 잘 기억하셔야 돼요. Аганбаатар ахтаныг энэ үгийг маш сайн санаж авах хэрэгтэй шүү гинэ. 예. 강바트에게 해당되는 말씀. За энэ болохоор дөнгөс сая одоо танд одоо хэлэгдсэн үг байхаа гинэ. 예. 잘 기다려야 돼. Бид нэр бүгдээр сайн хүлээх хэрэгтэй. 자기가 연단돼서 자기가 만들어져야 돼. 정금같이. Бид нэр сайн шалгагдаж, сайн одоо тийм ээ одоо давж гарахын тулд бид нар хүлээж төвчээртэй урагшаа алт мэт гарахын тулд одоо хүлээх хэрэгтэй байна. 처음부터 길이 아주 잘 열리는 사람들이 있습니다. Анхнаасаа зам нь зүр нээлттэй ингээл сайхан одоо шууд л одоо юу гэдэг ногоон гэрлэр буудаад идэх хүмүүс байгаа. 그런 사람은 큰 일에 못 써요. Ийм хүмүүсөө л одоо юу гэдэг агуу ажилд ашиглагдаж чадахгүй. 고난 많이 당하고 또 연단 많이 받은 사람을 아주 귀한 사람, 그런 사람을 써야 돼. Зовлон маш их амсаж тийм ээ маш их шалгагдаж соригдсон хүнийг л Бурхны өмнө одоо тэр хүн бол маш одоо чухлаар ашиглагддаг байна. 자, 여러분들은 많은 고난을 당했을 겁니다. За та нар бол маш их зовлон зүтгүүр амссан баха. 저도 이 몽골 선교하면서 여러 가지 어려운 일이 많았지만 그래도 오히려 그것이 저에게 큰 유익이 되었어요. Би ч гэсэн тийм ээ одоо Монголд сайн мэдээ түгээгээд явж байхад маш их зовлон зүтгүүрийг амссан. Гэхдээ тэр маань эсэргээрээ надад илүү их одоо ашиг одоо өгч байгаа. 자, 바울이 독사에게 물렸는데 이제 토인들이 볼 때는 그냥 바울이 분명 죽거나 쓰러져야 되는데 그런데 가만히 보는데 이 사도 바울이 조금도 상함이 없습니다. За ингээд нөгөө Илч Паул тийм ээ хорт могонд татгуулсан. Гэтэл хүмүүс за энэ одоо өөхөх байхаа одоо өөхөх байх гэж харсан чинь хүлээжэт л ерөөсөө үхээжгүй яахчгүй байгаа тийм ээ. 자, 마가복음 16장 17절로 18절 한번 보세요. За бүгдээр Маркийн сайн мэдээний номын 16-гийн 자, 마가복음 16장 17절 18절 한번 읽어 보세요. Марк 16-гийн 16 16절 10 아니 17절 18절. 17 18 дугаар ишлэл. 16-гийн 17 18 дугаар ишлэл. Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж шинэ хэлээр ярина. Тэд могоог барин тэд өхүүлэх ямар ч юм уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй өвчтөй
хүн дээр тэд гараа тавьбал идгэн гэж айлтлаа гэсэн. 자, 하나님이 사도 바울을 붙들고 쓰니까 그가 독사에 물렸어도 아무 해를 받지 않도록 하나님이 역사하신 겁니다. Илч Паулыг тийм ээ бурхан өөрөө ашиглаж байсан учраас тэр Илч Паул хортмоогоо татгуулсан ч тэр ямар ч хохирол аюул амсаагүй байна. 자, 그 일을 통해서 원주민들이 사도 바울을 다시 보게 된 겁니다. Гэтэл түүнээс болоод одоо тэр зүйлээс болоод гэх юм уу уугуул иргэд Илч Паулыг арай өөрөөр ахиж харж эхэлсэн байна. 자, 28장 6절에 보니까 사도 바울이 아무 상한 것이 이상이 없는 것을 보고 사도 바울을 그를 신이라고 했어요. 신이라. Заасан 6 дугаар эшлэл дээр харах юм бол түүн хүмүүс тэмээ түүнийг хавгнах эсвэл газар унтахыг нь хүлээж байлаа. Яг гэтэл тэр ямар ч одоо шинж тэмдэг илэрхгүй байсан учраас тэд нэр уугуул иргэд Паулыг бурхан гэж ярьж эхэлсэн байна. бурхан. 자, 바다에서는 구원을 받았으나 이제는 그가 살인한 적이기 때문에 죽을 거라 생각했지만 이제 생각이 바뀌어진 겁니다. 그가 гэтэл түрүү 바다에서 살아나는 것도 그를 하나님이 붙들고 쓰는 것을 이 토인들이 어찌 보면 느끼게 됐다는 거예요. тэгвэл 3 дугаар ишлэл дээр түрүүн хэлж байсан тийм ээ тэр одоо аимшигтай алуурсан байхаа тэр хэдийгээр далаагаас аврагдсан ч гэсэн шударгаас түүнийг амьд явуулахгүй нэ гэж. Гэтэл тэр могоо татгуулсан ч гэсэн амьд үлдэж байгаа нь амьд байгааг нь харахад тэр ард түмэн түүнийг уугуул иргэд түүнийг тэр далаагаас аврагдсан нь ч хүртэл тэр могоо татгуулаад байгаа тэр энэ бол ерөөсөө бурхан юм байна гэж тэд нар харж эхэлсэн. 사도 바울을 두려워하고 귀하게 여기게 되는 배경이 되는 겁니다. За гэтэл нөгөө Илч Паулыг тийм ээ одоо Илч Паулаас айж түүнээс одоо болгоомжлох одоо байдалтай болж эхэлсэн байгаа хүмүүс. 7절에는 그 섬에서 가장 높은 사람, 이 보블리오라고 하는 사람이 그 근처에 토지가 있었는데 그가 이 배에서 살아남은 사람들을 영접해가지고 사흘이나 친절하게 대접을 합니다. За тэгээд тэр газрын хавь орчмын нутаг нь Арлын тэргүүн Публ гэдэг хүний эзэмшил газар байсан бөгөөд тэр биднийг найрсгаар хүлээн авч 3 хоног зочилсон гэж байна. 자, 그런데 마침 여기 8절에 보니까 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워 있었는데 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하매 이런 말씀이 있어요. За 8 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Публийн эцэг тийм ээ Публийн эцэг улаан суулгаар өвдөж халуураад хэвтэж байлаа. Паул түүн дээр ирж залбираад түүн дээр гар тавьж түүнийг идгэв гэсэн байна. 자, 우리가 이런 그림을 보면서 하나님의 섭리와 인도하심이 자, 바울을 지키시고 보호하시면서 또 배에서 잃어버렸던 모든 것들, 바다에서 잃어버렸던 모든 것들을 하나님이 채워나가시고 준비하시는구나 하는 것을 1차적으로 볼 수가 있습니다. За бид нар ихний ээлжинд эндээс ингээ харах юм бол Паулаар дамжуулан бурхан энэ ажлыг хийснээрээ завь далаа дээр байхдаа хаягдсан тийм ээ бүх зүйлсийг энэ хүмүүсээр дамжуулан одоо тэднэрт нөхөж өгч байна гэдгийг бид нар харж болно. 그래서 하나님이 돕는 사람들을 예비해 두시고 Бурхан тэднэрт туслах хүмүүсийг бэлдэж 자, 이제 그 사람에게 있어서 여기 그 아버지가 열병과 이질에 걸려서 돌아가게 생겼는데 사도 바울이 그것을 보고 가서 기도하게 해서 안수하고 낫게 하는 역사를 하나님이 나타나게 하시는. гэтэл дараа нь ингээ харах юм бол Илч Паул тийм ээ одоо тэр газар дээр оцсноор тэр газрын тэргүүний аавыг өвдснийг хараад түүний төлөө залбирч түүн дээр одоо гар тавьсан учраас тэр одоо идэгж байгаа. Ингэж одоо бурхны ажил бас тэнцээ бий болсон байна. 자, 그런 일이 있고 나니까 9절에 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받았습니다. За энэ явдлыг үзсний дараа тэр Арлын өвчтөө хүмүүс тийм ээ одоо өвчтөө хүмүүс Паул руу ирж өөрсдөө залбируулан одоо эдгэрцгэж байсан байгаа. 자, 사도 바울을 통해서 그 섬에서 가장 높은 사람의 아버지도 살렸지요. 그 섬에 있는 토인들의 병도 다 고쳐줬지요. 자, 이제는 이 사도 바울이 그 섬에서 어떤 존재가 되었을까요? Илч Паул тэр арал дээр ирснээр тийм ээ одоо арлын тэргүүний аавыг нь идгэлээ, арал дээр байгаа өвчтөө хүмүүсийг идгэлээ. Ингээд харахад Илч Паул арлын хувьд ямар хүн болж өөрчлөгдсөн бэ? 자, 어떤 존재가 되었을까요? Ямар хүн болсон бэлээ? 자,
그 전에 그 토인들이 사도 바울이 аврагч 뱀에 물려서 독사에 물려서도 죽지 않은 걸 보니까 뭐라고 그랬어요? За анх одоо юу гэдэг Паулыг анх гаднаас нь хараад хорт могоо шууд хатхангууд тэд нэр юу гэж бодож байсан бэлээ тийм ээ. Заваа алдуурчин гэл. Гэтэл хорт могоо татуулаад өгөхгүй байсан чинь бурхан болоод өөрчлөлтсөн тийм ээ. 뭐라고 그랬죠? 신이라고 그랬죠. 신. Одоо тэд нэр бурхан гэж одоо үздэсгэсэн. 사도 바울은 그 섬에서 가장 귀하고 존경받는 사람이 된 겁니다. Гэтэл Элч Паул тэр тосгонд тэр арлын хүмүүсийн дунд одоо хамгийн их нэр хүндтэй одоо хүн болж өөрчлөгдсөн байна. хүндтэй хүн болж өөрчлөгдсөн. 다른 말로 하면 그 섬 사람들은 사도 바울을 바라볼 때 우리에게 구원자가 왔다 이렇게 생각하는 거죠. өөрөөр хэлэх юм бол тэр арлын хүмүүс Элч Паулыг харахтаа ёо бидний аврагч ирлээ гэж одоо харж хэлсэн байна. 자, 이런 모습을 통해서 하나님이 사도 바울과 그 섬에 있는 사람들, 같은 배에 탔었던 모든 사람들에게 보여주는 것이 있습니다. За тэгвэл энэ үйл явдлуудаар дамжуулан харах юм бол Элч Паул тийм ээ тэр арлынханд болоод тэр завин дээр байсан түүнтэй хамт ирсэн тэр 276 тэр хүмүүс тийм ээ үзүүлэх одоо хамгийн гол зүйл нь одоо эндээс харагдаж байна. 어떤 걸 보여줄까요? Тэгвэл юу харуулж өгч байна вэ? 자, 사도 바울이 하나님의 참된 종이라고 하는 것을 보여준 겁니다. Элч Паул бол Бурхны тэр жинхэнэ боол юм шүү гэдгийг харуулж өгч байгаа. 단순히 말만 하는 것이 아니라 하나님이 실제 살아서 바울과 함께하고 있는 것을 섬에 있는 사람이나 배에 타고 있었던 모든 사람들이 확신하고 알게 되는 거예요. Үнэхээр одоо тэр Бурхны элч тийм ээ Бурхнаар Бурхны тэр жинхэнэ элч юм а гэдгийг тэр энэ саяны үйл явдлаар дамжуулан харуулснараа дамжуулан завин дээр байсан хүмүүс болоод тэр нутгийн иргэдэд уугуул иргэдэд хүртэл үнэхээр Бурхны хүн гэдгийг одоо харуулж өгсөн байна. 아까 얘기했지요. 자, 하나님이 그 풍랑 가운데서 사도 바울을 살려주시는 것은 그 섬에 그 배 타고 있는 사람들을 살려주신 것은 두 가지 이유라고 그랬어요. Тэр далайн шуургаас тийм ээ тэр завин дээр суусан хүмүүсийг аварсан нь бол ерөөсө хоёр шалтгааны улмаас аварсан гэж хэлсэн байгаа. 자, 사도 바울이 앞으로 하나님의 구원 운동을 위해서 그에게 하나님이 예비하신 것이 있기 때문에 그들을 살려준 겁니다. 사도 바울. Нэгдүгээрт нь Элч Паулаар дамжуулан Бурхны тийм ээ одоо авралын ажилд хэрхэн ашиглах хэрэгтэй биш. Авралын ажилд Паулыг ашиглах хэрэгтэй байсан учраас Паул болон тэр завин дээр байсан хүмүүсийг Бурхан аварсан. 두 번째로는 그 배에 탄 사람들은 사도 바울의 증인이 되게 하시는 증인. Хоёрдугаарт нь тэр Элч Паулын завин дээр байгаа тэр хүмүүсийг Элч Паулын гэрч болгохыг хүссэн. 사도 바울과 같이 걸어오면서 그 배에서 고난 당하면서 만났던 모든 과정을 통해서 사도 바울이 과연 하나님이 쓰는 종이구나. 그들에게도 바울을 통해서 믿음이 들어가고 구원 역사가 일어나게 하는 하나님의 또 다른 역사가 거기서 나타나는 거예요, 사실은. Ингэснээр тэр Паулын хийж байгаа үйл явдлаар Паулын хийсэн зүйлсүүдээр дамжуулаад тийм ээ Паул болон бажаагаараа тэр Паул болон Паултай хамт завин дээр байсан тэр хүмүүст энэ бүх зүйлийг харуулснараа тэр Бурхны ажил хэрхэн хийгдэж байгааг тэр бол Бурхны ажлыг хийдэг хүн гэдгийг одоо нотлохоо нэгдсэний одоо гэрчнэр болгосон байна. 우리가 이런 모습을 통해서 자, 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 이게 참 아주 은혜로운 말씀입니다. За тэгсэн тэд 10 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэд бидэнд их хүндэтгэл үзүүл биднийг тэндээс явах үед хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж билээ гэж 10 дугаар эшлэл дээр хэлсэн. 자, 풍랑 많아가지고 배에 있는 모든 것을 다 잃어버렸는데 하나님이 사도 바울을 통해서 다시금 그 모든 것을 다 채워주신. Далайн шуургаас болоод тийм ээ тэд нар бүх зүйлээ алдсан, бүх зүйлээ одоо тэр далаад хаяхаас өөр аргагүй болсон байсан. Гэтэл одоо ахиад далаад гарахад тэр Паулаар дамжуулан хэрэгцээтэй бүх зүйлсийг нь ахин хангаж Бурхан өгч байна. 자, 풍랑을 만났어도 다 잃어버렸지만 사도 바울이 자기에게 주어진 사명의 길을 걸어갈 때 하나님은 잃어버렸던 모든 것을 다시금 회복시켜 주신다는 뜻입니다.
хэдийгээр далайн шуурга уучраад бүх зүйлээ алдаж, тийм ээ, бүх зүйлээ алдаж юучгүй болсон ч гэсэн бурхан тэдний өмнө бурхан тэднийг өөрсдөө бурхан тэр Паулаар дамжуулан тэр одоо бүх зүйлийг нь дахин хангаж өгнө гэж. 자, 결과적으로 이런 과정의 모습을 통해서 두 가지가 남아요. За тэгвэл энэ бүх үйл явцаар дамжуулаад эцэст нь хоёр зүйл одоо маш чухал зүйл үлдэж байгаа. 자, 뭐가 남을까요? За тэгвэл юу үлдэх юм болоо? 자, 뭐가 남을 것 같아요? Юу үлдэж байгаа юм шиг байна уу? 자, 사도 바울 자신에게는 뭐가 남아요? За Илч Паулд өөрт нь юу үлдэж байгаа лээ? 연단받은 과정을 통해서 나타난 실력입니다. 실력. Энэ болохоор тэр сорилтоор дамжуулан өөрт нь одоо чадвар гэдэг зүйл үлдэж байна. 그래서 사도 바울이 데살로니가 교회에 가서 그들을 전도할 때 내가 말로만 너에게 이런 것이 아니라 능력과 그런 말이에요. 능력과 그런 표현을 써요. 능력과. За гэсэн Илч Паул Коринт чуулганд бичсэн. Би зөвхөн та нарт үгээр очисон биш. Би танад хүч чадвар гэж хэлдэг. 능력이라는 게 그냥 생기는 게 아니죠. За тэгвэл хүч чадал гэдэг зүйл маань зүгээр нэг бий болдог зүйл биш ахны. 사도 바울은 잃어버린 거 없어요. 오히려 단단한 것을 하나 얻게 된 겁니다. 능력을 얻었어요. Илч Паулын хувьд тийм ээ алдсан зүйл байхгүй. Харин тэр илүү их зүйлийг олж авдаг. Тэр нь юу гэх юм бол илүү их баттай хүч чадалтай тийм ээ одоо бий болсон. 두 번째는 뭐가 남았을까요? 사람들에게 뭐가 남았을까요? За дараа нь хоёрдугаарт нь хүмүүсийн хувьд юу үлдсэн болоо? 사람들에게 뭐가 남았겠죠? Хүмүүст юу үлдсэн байх нь? 확신. Хүмүүст болохоор итгэл гэдэг зүйл үлдсэн. Итгэл. 자, 그들 가운데는 하나님을 모르는 사람도 있을 거고 또 하나님을 안 믿는 사람들이 대부분이었을 겁니다. За тэр олон хүмүүст донд тийм ээ итгэдэггүй хүнч байсан, итгэдэг хүнч байсан. Итгэдэггүй хүмүүст итгэл гэдэг зүйл бий болсон. Харин итгэдэг хүмүүст нь улам илүү тэр бат итгэл гэдэг зүйл бий болсон байна. 그러나 이런 과정을 통해서 275명이나 되는 사도 바울을 빼고 275명이나 되는 사람이 사도 바울에 대한 확신을 얻고 이제 증인이 되는 거예요. За тэгээд зогсохгүй тэр Илч Паулаас гадна 276 хүн 276 чи Илч Паулыг хасгамд 275 хүн тийм ээ. Энэ 275 хүн маань Илч Паулын хувьд гэрчин болж гисэн ба. 또 결과적으로 사도 바울은 이런 과정의 길을 통해서 나의 가는 길을 하나님이 함께 하시는구나. 내가 가는 길은 생명을 살리는 길이구나라는 확신을 얻게 되었을 겁니다. Тэгээд энэс энэний үр дүнд тийм ээ Илч Паул хэдийгээр миний явах зам маань аюултай байсан ч гэсэн бурхан надтай хамт байж тийм ээ би бурханы ажлыг хийж байна гэсэн тэр бат итгэл улам илүү түүнд одоо суусан байна. 자, 사도 바울이 회심해서 지금까지 걸어온 그의 길은 남에게 손해를 주는 것이 아니라 남을 해코지 하는 것이 아니라 그는 가는 곳마다 생명을 살리는 그런 귀한 종의 모습을 여기서 보여준 겁니다. Илч Паул гимшээд бурханы өмнө ирснээс хойш нэг ч удаа бусдын амьдрал цаад болсон эсвэл бусдыг хохироосон зүйл нэг ч байгаагүй. Тэр өнөөдрийг хүртэл ирэхдээ бусдыг аварч байсан, бусдад сайн мэдээ түгээж байсан, бусдын төлөө явж байсан байна. 자, 저와 여러분들이 한번 생각해 보자고요. 내가 가는 인생의 길에서 나는 과연 도움을 주는 사람인가? 아니면 손해를 주는 사람인가? 한번 생각해 보세요. Тэгвэл бүгдээр хамтдаа тийм ээ бодоод үзье. Би өнөөдөр өөрийнхөө амьдрал дээр бусдад хохирол үзүүлдэг хүн байна уу? Эсвэл бусдад туслаж чаддаг хүн байна уу? 자, 어떤 사람이 Ямар хүн байна вэ? 각자로 생각해 봐야 돼요. Тус бүрдээ тийм ээ дор бүрнээ бодоод үзээрэй. 자, 편안하고 또 좋은 일에만 내가 도움을 주는 사람이 되고 때로는 그렇지 못할 때는 전혀 도움이 되지 않는 그런 사람이 아니라 사도 바울은 그가 평안할 때든지 그 빌립보 교회에 자기가 고백하는 것처럼 내가 일체의 비결을 배웠다고 그러는데 내가 평안할 때든지 아니면 이런 큰 난관을 만났을 때도 그 안에 있는 절망에 빠진 사람들을 살려내고 또 섬에 도착해서는 그 사람들에게 희망을 주고 그 사람들의 병을 고쳐주고 결국에는 도움을 얻는 유익한 사람으로 남았다. Тэгэхээр Илч Паул болохоор яасан бэ гэх юм бол тэр их тийм ээ бусдад хохирол үзүүлдэг биш. Амар амгалан байх үедээ бусдад туслаад өөрөө зовлонтой байх юм бол бусдад хохирол учруулдаг нэгэн биш. Харин тэр ямар ч нөхцөлд байсан тэр бусдад тусалдаг, бусдыг тийм ээ бусдад
одоо ашигтай байж чаддаг. Тэгээ зогсохгүй тэр арал дээр хүртэл очиод харах юм бол тэр бусдыг аварсан, эдгээдэг тийм ээ. Ийм хүн байсан байна. 여러분들은 어떤 사람인가요? Тэгвэл та нар маань та нар ямар хүмүүс байна вэ? 가는 곳마다 도움을 주는 사람 되세요. Та нар бас бусдад явсан газар болгондоо бусдад туслалцаатай, хувьтай, хувь нэмэр болдог тийм ээ. Ийм хүн болцоогоорой. 사도 바울이 나의 달려갈 길과 주 예수께 맡긴 사명 그 일을 행하리 하면은 나의 생명을 조금 더 아깝게 여기지 아니한다. 그 신앙 고백 속에 이런 능력의 역사가 이런 아름다운 열매들이 맺히는 거예요. Илч Паул өөрийн тийм ээ одоо итгэлийн өчлөлтөд хүртэлсэн байгаа. Би өөрийн явах замдаа болон тэр эзэн Иесусийн тэр замаар явахдаа би бусдад нэг ч удаа хохирол амсуулж бусдыг зовоож байгаагүй гэж. Энэ бол ерөөсөө түүний одоо хамгийн чухал одоо итгэлийн өчлөл байна. 결과적으로 그가 가는 길에 손해 나는 건 없습니다. Мэдээж эцэст нь түүний явсан замд бусдад хохирол учруулж байсан тохиолдол нэг ч байхгүй. 과거에 백부장이 말 안 들어서 큰 손해가 났지만 결과적으로는 그 잃어버렸던 모든 것을 회복시켜주는 그런 귀한 종의 모습을 보여준 겁니다. Энэ удаагийн аяллаа тийм ээ одоо 100-ын дарга хамгийн анхандаа одоо Паулийн үгэнд ороогүйгээсээ болоод мэдээж зовлон зүдгүүр амсаж маш их зүйлийг алдсан ч гэсэн эцсийн үр дүнд нь яасан бэ гэвэл тэр алдсан зүйлээ бүгдийг буцааж олж авсан ийм одоо гайхалтай үр дүнд хүрсэн байгаа. 백부장이 나중에 생각해 보겠죠. Мэдээж дараа нь 100-ын дарга бодож үзсэн баг. 사도 바울에 대해서. Илч Паулийн талаар бодож үзсэн баг. 자, 먼 미래에 313년에 기독교가 로마에서 국교가 되었는데 그 과정까지의 길에는 어찌 보면 과거의 사도 바울의 역사를 보았던 많은 사람들의 증인들이 그 한 부분을 차지했을 것이다. 그런 생각을 해봅니다. Тэгээд Паулийн тэр үеэс хойш тэр 1000 хэдэн оны дараа тийм ээ тэр Ромын одоо улс тэр одоо юу гэдэг католикийн шашинтай болж өөрчлөгдөхөөс өмнөх үе хүртэл тэр үед хүртэл тийм ээ Паултай хамт явж байсан Паулийн одоо гэрчнэр хүртэл энэ үйл явцад дунд бас маш их үүр гүйцэтгэж явж байсан байхаа гэж бодож байна. 여기 11절 말씀에 자, 이제 거기서 석 달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스구로라 이런 말씀이 있어요. За тиймээ 3 сарын дараа бид мөнөөх арал дээр өвлжсөн Зевсийн ихэр хөвгүүдийн сүлдтэй Александрийн усан онгоцонд суун гэсэн. 자, 이 멜리데라고 하는 섬에서 석 달이나 있었습니다. За тэд нар 3 сарын турш тэр Мальт гэдэг юун дээр байсан байх нь тийм ээ. 자, 충분히 회복했겠죠. Мальт гэдэг арал дээр байсан. Тэгвэл энэ 3 сарын хугацаанд байхдаа тэд нар бүгдээр бүрэн идгэж тийм ээ. Одоо бүгд одоо юу гэдэг маш сайхан одоо амарч авсан байгаа. 이 석 달은 그 섬에 있는 사람이나 그 같이 배에 있었던 사람들에게 아주 중요한 시간입니다. Энэ 3 сар гэдэг бол ерөөсөө тэр арлынханд төдийгүй тэр завин дээр байсан хүмүүсийн хувьд бол маш чухал цаг хугацаа. 사도 바울을 통해서 하나님의 역사가 나타나는 시간이고 Илч Паулаар дамжуулан бурхны тийм ээ одоо ажил тэнцээ бий болж байсан. 사도 바울을 통해 하나님을 배우는 시간이라고 할 수 있겠죠. Илч Паулаар дамжуулан бурхнаас суралцах тэр цаг 예수 хугацаа. 그리스도를 만나는 시간이 될 수 있다고 생각합니다. Бас Есүс Христтэй уулзах цаг хүртэл тэднэрт байсан баг энэ хугацаанд. 이제 알렉산드리아 배 이 머리 장식은 디오스구르라. 이 디오스구르는 제우스의 쌍둥이 아들 그런 의미가 있다고 그래요. За тэр 3 сарын дараа тэр одоо арлаас явхад одоо явж байгаа Александр гэдэг завиных нь толгой нь болохоор Зевсийн ихэр хөвгүүдийн сүлдтэй байсан баг. 자, 그 배를 타고 이제 로마로 이제 향합니다. За тэгээд тэр завинд суугаад Ром руу явж байгаа. 자, 여기 수라구사는 멜리데 섬의 수도라고 할 수 있어요. За Сиракус гэж хэлж байна тийм ээ. Энэ болохоор 어디 수도? 자, 여기는 멜리데 섬. 어떻게 보면 멜리데 섬이 아니라 시실리 섬의 수도입니다. 시실리 섬. За Сиракус гэдэг одоо газар хурц ирсэн тийм ээ. Сиракуст хурц ирээд тэнд 3 хоног гэж. Энэ нь болохоор Шишлийн нөгөө арал байгаа тийм үү? Мальтас Шишли ороод Шишлигээс Итали орно гэжсэн. Тэгвэл тэр Шишлийн арлын нийслэл байх нь.
자, 거기서 둘러가서 레기온에 이르렀다고 하는 레기온은 이탈리아에서 가장 남쪽에 있는 그런 항구 도시라고 그래요. 거기에 도착했습니다. За тэгээд 13 дугаар эшлэл тэндээс эрэг дагуу хөвсөөр Регумд хурч гэсэн маа. Регум гэдэг болохоор Италийн хамгийн өмнөд зүгийн бомб байх нь. 자, 거기서 하루를 지난 다음에 남풍이 일어나니까 이튿날 보디올이라고 하는 곳에 도착했습니다. 이게. За тэгээд тэнцээ нэг хоногийн дараа өмнө зүгийн салхи сэвэлзэн 2 дахь өдөр нь Путиолд ирлээ гэсэн маа. 자, 거기서 형제들을 만났습니다. 이게 보니까. За тэгээд тэн дээр харах юм бол 14 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэнд бид ах トゥ нарыг олж уулзахад гэсэн маа. 자, 형제들이 사도 바울이 로마로 가는 것을 알고 자, 사도 바울을 이 보디올이라고 하는 곳까지 마중이 나온 거예요. За тэгээд ах トゥ нар тийм ээ тэр Путиолд Илч Паулыг Ром руу явж байгаа гэдгийг сонссон хүмүүс ах トゥ нар тэр хамт сайн мэдээд түүснэ итгэгч нар тийм ээ итгэлийн ах トゥ нар хамтдаа тэнцээ Путиолд Паултай уулзсан байна. 자, 어찌 보면 사도 바울이 로마로 가는 길에 형제들을 만나서 그들의 청함을 받아가지고 7일 동안 그 집에 머물렀다고 하는 것은 사도 바울이 가는 곳마다 사도 바울이 하나님께서 가는 길에 반드시 도와줄 사람이 있고 협력할 사람이 있다고 하는 것을 보여주는 메시지라고 할 수 있겠죠. За тэгээ эндээс харахад тэр ах トゥ нарыг олж уулзахад тэд 7 хоног хамт байгаач гэж биднийг урьсан юм а гэж. Ингээд Илч Паулыг очсон газар бодлого нь итгэлийн ахан дүүст нь тийм ээ очиж уулзаж тэдэнтэй хамт байж нөхөрлөж байсан гэхэд байгаа байдлыг нь харахад энд явж байгаа замд үнэхээр бурхан түүнийг хөтлөн явж байна гэж бид нар харж байна. 자, 사도 바울이 자, 거기에서 거기에 있는 그 형제들이 소식을 듣고 아비오 광장 또 여기 트레디스 타베르네라고 써 있는데 여기 어떻게 보면 이 트레디스 타베르네는 새 여관이라고 하는 뜻이에요. 어떻게 보면 모텔 3개가 있는 곳 그런 뜻인데 거기까지 형제들이 사도 바울을 맞으러 나왔습니다. За тэгээд тиймхүү бид Ромд хүрч ирлээ гэж. Тэгээд бидний тухай сонсон ах дүүс биднийг угтахаар Апио форум болон 3 дэм буудал гэдэг газар хүртэл ирсэн байлаа гэж. 자, 사도 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻었다고 그랬습니다. Тэгээд Паул тэднийг хараад бурханд талархаж зориг ороо өгсөн байна. 자, 담대한 마음을 왜 얻었어요? 어떻게 얻었어요? За тэгвэл тэр яаж зоригдсон байх нь вэ? Урам зориг авсан байх нь. 자, 그가 가는 길에 하나님이 돕는 형제들을 예배하셨구나. 내가 가는 길이 과연 하나님이 기뻐하시는 길이구나라는 것을 그 사람들을 통해서 확신하게 되었다는 뜻이에요. Түүний явж байгаа зам болгонд тэр бурхны хүмүүс байж түүнд тусалснаар тийм ээ тэр хамт байснараа үнэхээр миний энэ явж байгаа зам бол зөв зам хийгээд бурхны замаар би явж байна гэсэн ийм бат итгэл ийм итгэлийн урам зориг тэр авсан байх нь. 저도 마찬가지입니다. 저도 여러 군데 선교하러 그동안에 한 19년 동안 여러 군데 다녀봤는데 가는 곳마다 돕는 사람들을 만났어요. За тэгээд би ч гэсэн яг адилхан 17 жил 18 жил Монголд очиж байна. Очих болгонд байнгын тусалдаг тэр хүмүүс маань байдаг. 자, 지금 여기에도 있지 않습니까? 여러분들이 저를 돕는 사람이에요. Та нар ч гэсэн тийм ээ нэг гэсний туслагч нар маань надад тусалдаг хүмүүс маань байх нэ. 자, 제가 가야 될 로마는 어디일까요? Миний очих ёстой Ром маань хаана юм болоо? 제가 가야 될 로마가 어디인가? Миний очих ёстой Ром хаана юм болоо? Хаана болоо? 여러분들이 그 과정에 동참을 했다고 생각해요. Та нар тэр Ром руу явах заванд маань тусалж байгаа хүмүүс гэж бодох хэрэгтэй. 여러분들 자신에게서 하나님이 가라고 하시는 로마가 어딘가를 찾아야 돼요. Та нар ч гэсэн өөрсдөө та бурхан намайг Ром руу явуулсан миний очих ёстой Ром хаана байгаа болоо гэдгийг олох хэрэгтэй. 그곳에서 우리가 하나님의 구원 운동을 위해서 잘 쓰임 받아야 됩니다. Тэр газартаа бид нар бурханы авралын ажлын төлөө тэр газартаа маш сайн ашиглагддаг байх хэрэгтэй. 사도 바울이 로마에 가는 것은 그가 온 세상에 그가 깨달은 바른 진리, 하나님께서 가르쳐 주라고 하는 바른 진리를 선포하기 위해서 그가 로마에 가는 거예요.
Бурхан тийм ээ Илч Паулыг Ром руу хүртэл яваа гэж. Тэр Ром руу хүртэл явж байгаа шалтгаан нь юу гэх юм бол Илч Паулд байгаа тэр зөв үннийг, тэр сайн мэдээг тэр Ромд хүртэл тунхаглаараа түгээгээрэй гэсэн одоо үүрэг авсан учраас тэр Ром хүртэл явж байгаа. 자, 저는 보잘것없습니다. 나는 뭐 별로 내세울 것도 없고요. За миний хувьд бол бусдаас дээр гараад байх юм байхгүй. 그러나 여러분들이 저를 만났을 때 저는 분명히 내 마음속에 깨달은 하나님의 은혜가 있어요. Гэхдээ та бүхэн надад туслаж, та бүхэнтэй би ингэж уулзсан байгаа. 몽골에 가장 필요한 것이 바른 진리라고 하는 건 나는 확신합니다. За тэгээд би та бүхэнтэй уулзаад Монголд очиод Монголын талаар мэдснийхаа дараа Монголд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ гэх юм бол үнэхээр Бурханы зөв үнний үг чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. 하나님의 뜻에 합당한 바른 교회를 세우는 것이 나에게 맡긴 은혜라고 나는 생각해요. Бурханы хүсэлд нийцсэн зөв чуулганыг босгож тарих нь бол тийм ээ тарьж босгох нь бол Бурхан надад өгсөн тэр ивэл юм а гэдгийг би ойлгож байгаа. 그래서 저와 여러분들이 같이 협력해서 로마라고 하는 길에 그것을 잘 세워나가도록 해야 돼요. Тийм учраас та бүхэн тийм ээ болон бид нар бүгдээрээ хамтдаа нэгдээд Ром руу явах замдаа хамтран сайн одоо зүтгэх хэрэгтэй байх нэ. 바른 진리를 세우고 Зөв үннийг бий болгож, 바른 교회를 세우고 зөв чуулганыг бий болгож, 바른 목회자를 세워야 돼. зөв хончныг бий болгох хэрэгтэй байна. 나는 그것을 위해서 몽골에 갑니다. 저에게 있어서 이- 지금 현재는 몽골이 로마입니다. 지금. Миний одоо Монгол руу явж байгаа зорилго бол энэ гурван зүйлийг тийм ээ одоо биелүүлэхийн тулд явж байгаа бөгөөд миний хувьд Ром маань бол Монгол байх нэ. 여러분들이 많은 신학교가 있지만 우리 화타페 신학대학교에서 공부하는 것은 바로 그 일을 위해서 하는 거예요. Монголд Библийн сургуулиуд маш их байгаа. Гэхдээ та бүхэн Хатафа Библийн сургууль гэж суралцж байгаа нь гэсэн яг л тэр ажил маань хамтран зүтгэхийн тулд энэ ч ингэж сурж байна. 하나님이 저에게도 함께 하셨는데 여러분과도 함께 하실 겁니다. Бурхан надтай хамт байгаатай адилхан та бүхэнтэй ч гэсэн хамт байх болно. 자, 오늘 여기 말씀까지 우리가 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ хүртэл суралцъя. 오늘 여기 말씀 좀 잘 기억하고 여러분들이 그 주일날에도 이렇게 그 교수분들에게 배운 말씀을 가지고 주일날 말씀을 전하도록 그렇게 하세요. За тэгээд бүгдээрээ ингэж дуусгая. Тэгээд та нар бүтэнсээ өдөр хүртэл тийм ээ үгийг дамжуулахдаа багш нараасаа сурсан, багш нарынхаа заасан сургаал хичээлээс бас зааж болно. 자, Заагаарай. 여러분들에게 숙제를 하나 줄 겁니다. За та нарт нэг даалгавар өгье. 자, 다음에 제가 여기 10월 16일부터 27일까지 몽골에 가요. 10 сарын 16-наас 10 сарын 27-ны хүртэл би Монголд байна. 자, 제가 이메일을 하나 줄 테니까 거기다가 레포트를 하나 쓰세요. За энэ ч та нарт одоо нэг ширхэг репорт бичээд багш руу явуулна. 자, 절대로 한 장 넘어가면 안 돼요. Ерөөсөө нэг хуудас байх, яг нэг нүүр байх хэрэгтэй. Тэрнээс илүү байж болохгүй. 자, 나에게 있어서 로마는 어디인가? Миний очих ёстой Ром аль юм бэ? Юу юм бэ? 나에게 있어서 로마는 어디인가? 그것을 가지고 여러분들 레포트를 하나 쓰세요. Тэгвэл миний очих ёстой Ром гэж. Ийм сэдвээр өөртөө сайн бодож жогоод реферата бичих нэ. 나에게 있어 로마는 어디인가? Тэгвэл миний очих ёстой Ром хаана байна вэ? 자, 그 로마를 오늘 배운 말씀을 기준으로 해서 써야 됩니다. За тэгвэл энэ тэр Ромын талаар бичгтээ бид нэр өнөөдрийн сурсан үгээ тийм ээ тулгуурлаж одоо бичих нэ. 제가 오늘 증거한 말씀을 잘 이해를 했으면 그 로마가 어딘지를 알고 여러분들이 레포트를 쓸 수 있어요. Тийм учраас өнөөдөр хичээлийг сайн ойлгосон бол одоо тийм ээ бид нар репорта одоо сайн бичиж чадах нь. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За тэг өнөөдөр ингээд